أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله إني أحبكم في الله. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ye mada ya leo garjo tender to Fatiha nkali ndondondro abasayinu mgwarini ke mwiso mwema dasiru no warizaya no wana nezefami yarinike mwiso mwema. Banda he Fatiha yorjoka hito wabasa ngarjonjo harimwetemu ya leo ngejodo dungana na mafoto. C'est très chaud. Skwalewe darasa yohambwa mafana au kange jokodo dungana na image za image izonga nzo mjiko centre ikanga mzidungao ne darasa yehenda ngejodo henda image zenrongoze henda waje image zenrongoze henda izuni image ndazibi ngamine telefoni bana ngamjodo mnikaniza image zenrongona nzo ne mwambieni ngajodo dungana na image yabunganzawo mndu ya jiko centre usiku leo yalla usiku leo mashallah usiku leo amina usiku leo ya rab usiku leo zi habari ngizo mafana yabo watukufu haina mndu na bezati ya century rejuseye voli haina mndu na bezati ya century rejuseye voli na ngabo mna message mtiti ya howandu wa darasa wa jihundra homjini Lyon rojoka hivumbua bano Mwenyezi Mungu ajele ntsidiwaze kama ononga mdiwazo ya darasa ngendo ya hise tsidodiwaze na mbeze mne shelezize vite fait ntsidiwaze darasa hisa rahane jabehe message ya howandu wa darasa wonsi pia wa jihundra Lyon haina mru wa darasa wa jihundra Lyon mzaze mbaba shababi ngabo message ya hawa ijoka ubirabon kwa leo harimwa 1 minute 2 minutes ngebidio waishilie wonsi pia haina mru château d'Andro wa Komoralo Lyon, c'est pas tous les Comoriens qui sont à Lyon, c'est les Darassa, les gens de Darassa bas. On doit julizwa émission. Watukufu wa kheri wa imani garjunjia basarandi seze habari aina mrunatie century rahamtu jusa zila video ukangara nzuri towe Fatiha ranzi. Mwenyezi Mungu arinike mwiso mwema, Mwenyezi Mungu arinike zaheri, Mwenyezi Mungu arinike baraka na maisha mema na rijuse yevoli bismillahirrahmanirrahim yevoli ngejuhao ya darasa. Mwenyezi Mungu arinike ezaheri, Mwenyezi Mungu arinike bahati njema, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arjelie rikaye oharimwa owaruma wahahi wajunjia oharimwa ye jannatul الفردوس الأعلى. Mwenyezi Mungu narjaili rikayo harimwa owaruma wahahe wajunjia oharimwa jannatul firdaus al-a'la. Ye Fatiha ya hatorito osu kwa leo ndairi bofundi utijola ta minuti wala utijola ta sekondi. Ye Fatiha rito leo special ya hatu shahina mruna beza partage haraka da ino ngejoko bala ndongo zenji utujama ayi maskini njaju waranzo mwando ni jokati partage mriabeza partage baza ngongizo mafana ngarjoka udunga image za kamili amjoka udorongoa na mnikani image na urongoa na mnikani image na urongoa lewongio mafana nganzo darasa na image ilona ndongo za ye Kiswahili samba moto yani ye Shifaransa samba show très chaud. Watukufu ya boze habari ni mruna bezati ya century ya tuwa hiya rasalamu na bezea resalamu ya laulize jamazi lo harumwe darasa ya uwandu wa darasa ukana je vous aime grâce à Allah ukanguanzo hasibabu ya Mungu na bezea mbilo kalima muhimu ranzani Mwenyezi Mungu haina ya tuwa hiya mbali kalima hilo na bezati ya komanteri hiyo ya tujua hamziha au ya hanzia gulodwati ya je emutse na ukana je vous aime grâce à Allah ukana ngowanzo uwandu wa lo harumwe darasa wonsi pia ngowanzo hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukana yentsokia mke wazima wandu wake wazima uharimwa iyembebo ya hahi Allah Subhanahu wa Ta'ala wandu wende watukuzi wa waniki waze daraja zaho wandu wakahanza na hasibabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yarnikeza khairi, Mwenyezi Mungu yarnikeza baraka, Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema.
Mwenyezi Mungu narinike unono, Mwenyezi Mungu narinike bahati njema, Mwenyezi Mungu arjelie eza kheri. Watukufu naritowe Fatiha, Mwenyezi Mungu najeleke msampartage haraka, tsena leo ntuanza wake limiti ya upartage, leo tsambanga wajoka uja image, harimwa 10 minutes ba, au plus tard 10 minutes. Ngarjo tuwe Fatiha jore nga 4 à 5 minutes, ilo très important, e Fatiha yom jodi to wana aya ya Qur'ani, e kartimiz, ngejoka handisa yo voli ya leo ngejoko dungana na image. Yabonga nzomra beza partage te dunia irindinde, washangai ezajiri leo ndazivi, ezajiri leo mafana. Watukufu wa kheri, naritowe Fatiha, ye Fatiha rito wa wonda hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ngari mumbawe ya rinike za kheri. E Fatiha ndukana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habarimwe Qur'ani, innal ladhina amanu wa amilu salihat, hakika owandu wa amini Mwenyezi Mungu wafanyao njema. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, owandu wa hamba Mungu mzima, watu wa amini Mola Allah, waridi wazingara edinino namna ladhim, tatanazzalu alaihimul malaika, ikangwa fao zerohonga zila wao Mwenyezi Mungu yubeha malaika. Malaika wokasurwa njema zijisao, wado walia, nur na uzagaza, na mavushenro, na ununkandro. Malaika wao wabalia uvamba, ukaudela ramba ukoton, ikutilwa marashia mbeboni, itilwa parfeza mbeboni. Malaika wao huja, wakalanti za wala mrufo, ikangonziani ngondo, mdunga honziani hule kandi ngondo ya hafe, memunge harimwa gari, woto mdunga, wasawa mbiloke mruola, ngujoka ufabasa. Malaika woto mjilia, direct, wabalo uvamba ula, nebafuta njema, nezi harufu zila, waja wakakaribu naye, rahiro huye jarengwa, wadombushiri uzade, we mwambi ya alla takhafu wa la tahzanu, utikane hofu, utikane hamu iho wendao, utike mharaba Mungu asa usamihe madha. Allahu akbar. Zinumru gombi waraye jafa la ilaha. Yende Fatiha nzuri to bas, Mungu narinike mwiso mwema. Yende Fatiha ya leo bas, Mungu arinike mwiso mwema, yarihifadhi na mwiso mwema. Na mwambe amin ya Rabb. Mungu narinike mwiso mwema. Aya hiyo ndiye ya Fatiha. Fatiha ngartungo to wahe aya hiyo bas. Aya hiyo Allah tatanazzalu alaihimul malaika, malaika wasishuka, wasija, wasivinga, uvamba koton, yani dra sanda dra inuka wondona mafurshe mema na harufu, wadomwambia alla takhafu, utikene hofu. Utikene hofu iho wendao. Ukaburini no sabia, ukaburini zinongo sangizo njema ngondo arumwa raha. Allahu akbar. Alla takhafu, usirie akhira wa khairi, utosamihilwa madhambi yako, usamihilwa, usenda mpevoni, usenda arumwa khairi, ngondo hambiwa njema. Wala tahzanu, wala utikane huzuni zo waranti bo wanaho Mungu arenge garanti. Allah, utikane huzuni mana wajuhu wao Mungu asarenge garanti, mwanaho ule Mungu asarenge garanti. Mashallah, utikane hamu Mungu ngujuangalie wana, ngujuangalie fami, ngujuangalie, utikane harara beza duniani Mungu asarenge garanti. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna, nambushiriye yembebo na felicitation. Allahu akbar. Ubshiru bil janna, nambushiriye yembebo, namjibushirie uzade nembebo, wa abshiru bil janna subhanallah allati kuntum tu'adun. Dailambe mwadwambi wayo harimwa ze darasa, harimwa ze swala za ibada, mwadwambi na mswali na mfunge wampevo baidembevo hiyo. Allahu akbar. Wa abshiru bil janna, namjibushirie felicitation ya hembevo allati kuntum tu'adun. Dailambe wika mkauhandaliwa mbevo hiyo, mkauhandaliwa nezi habarizo allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Mwenyezi malaika ngo waambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sindo wanzani wanyu duniani na akhira. Mgunde mwanzani waho husangola wa duniani hamwiso mwema kabatsimbatabu. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira, Mungu hasa harenge garanti abasaino ngo ufumru mwema, Mungu hasa usamihe madhambi, okaburini ngo jibwe masuala munkar wa nakiri, utikane harara Mungu hasa haukalme situation, Mungu hasa ulekeza zenrongo wa fil akhirat no kaburini utikane harara zenrongo ngizo normali rahamruka jafa rohoka jala zinupia mrungo mbiwazo. Allahu akbar. C'est chaud là, c'est très chaud là, mafana wallahi mafana, c'est très chaud là, moto jamani, subhanallah. Rasa roho kayalawa, rasa roho yako bado haijatoka,
mambo yako moto moto. Subhanallah, subhanallah. Yabora hata malakul mauti rahaka jani sorenga roho deja husahu kalme wa roho husahu tuliziwa ye hamwilawa ye tsusize pia husahutulia daika ngo hambi sidaika malaika wa hubushira wa hambi alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya وفي الآخرة أنا فتبه مالك وردوا وانبيتنا ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إيهو منداو حين منزاو نجزويه manraka jala wa duniani mwanadamu manraka jala duwan ruwema wahisawa nro ya rab Allahumma rzuqna husnal khatima naombe amin. Mwenyezi Mungu rinike mwisho mwema ya Allah, rinike maisha yao mema yao wakati rjoka ula warone malaika wajawado bushiria na uzade na furaha rendo kaburini rijibwe masuala hafuraha na raha rende ubango ni qiyama rivire watina mbatabu surati rivire moju direct mbeboni ya Allah ya rab. Mwenyezi Mungu rikusudie mwisho mwema ya Allah, rikusudie mwisho mwema ya Allah. Ye masihu ya leo matukufu, masihu ya leo ukuwa leo unu ya Rabbi rinike mwisho mwema na bahati njema rimwemesha hatu ya dunia ni na akhira uritini yo haruma za listi za hatu za heza khair. Halafu malaika wamendini walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanga mjuni kwa tsena zila mfikirio hoitwani shaka mnahamba zila aje ma tashtahi anfusukum zila zeroho za hanyu zanzao ngamjoni kiwa utatu shitu roho yako itaman ngamjoni wala kumfi ma tadaun na zila uzipanse ho na zila bokota kutuzipanse zindu bokota kwa japaro zipanse ngoni kiwata zila watu paro zipanse harmeme shao kwa paro zipanse tswani. Subhanallah, mtume habendini la khatara ala qalbi bashar ngojonda wa parisen rongombe bweni kujaparo zifikiri dunia ngabo zinrifikiri yo ukangabo mndu msheho rulaini ngabo mndu mshaho mduniani wa muhun duniani uje komparisa ngabo shahula ngizo pia ngarifikiro ka shahula nyama nkuhuja izo ngarifikiri yo marunda jau izo ngarifikiri yo shamgomba ngabo bukawo ma khatara ala qalbi bashar. Tumene hamba mala ainun ra'at vantongo voko kabatsi matso ya parona example heza ngoizo kuja parona ngoisho kangabo dhahabu fedha ngojoka uvazwa dhahabu mwana mshembe boni uvaziwa fedha na ja izo ngono example basi Mwenyezi Mungu mtume ngabo zilo yiko izo katsina example dunia la khatara ala ali mala ainun ra'at kabatsi matso ya una ndongoma nizo wala udhunun samiat hata kabatsi mashishio ya vuliki ya ndongoma urde zizo zinurimwambia oni zinundeze ladha residual sham ngabo bokwa taxis wanadamu katuzijua izo hata karata paro ishia zahazo hata nitume kwa japaro zamba hata mtume Muhammad izo katuzijua izo mngunde uzijua basi hazianzi mbeboni bade kasomesa mtume waye chesekre hambati zambi izo mbale kamsomesa seka shawo sisi no hamba wala ozon kabati makiyo avulika ntongo mordezo amedini wala khatara ala qalbi bashar hata kabati mri aparo fikiri ndongo jizo ranzi homru to fikiro roho nuka ebayisho ndongo ndilo mbeboni hamba wala khatara kavuta roho ya mwanadamu afikiri ndongo maurdezizo izo neema izo lada izo raha treshola mafana. Subhanallah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Fundi njohar mwete mulangar to fatiha ayayin wallahi ayayinu c'est très chaud ayayinu wallahi innal ladhina qalu rabbuna Allah subhanallah ayayinu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzula min ghafurir rahim. Izo plasi mwaniki waoni Mwenyezi Mungu mtaujuwe na mnazilio iyo la dana raha special Mwenyezi Mungu ya muandaliani. Subhanallah, Mwenyezi Mungu mtukufu urinike zera hazinu urinike mwiso mwema ikangarila wao duniani zero honga zila wao uribeshe malaika wa furaha wao malaika wa raha wao shauti ribeshe wala malaika wa adhabu na bayana usiu na suranziro na maharufu mai la
ribeshe shanda wala wa furaha na harufu njema na mwisho mwema ya rabbal alamin. Allahumma amin. Na rambe sonsi pia amin. Allahumma amin. Iyo nde fatiha makhsusu ya leo, de fatiha ya he aya hiyo. Ngartungo to fatiha he aya hiyo basi. Mnguri nikeze baraka za he aya hiyo. Imasihu ya leo yanu. Rinikeze baraka za he aya hiyo. Urijaili riko harumo wandu wavumbulo harimwe aya hiyo. Ya Allah. Rijaili ye riko harumo wandu wavumbu wao harimwa ye aya hiyo. Ukangwa joka uhunda mwiso mwema. Wahundeze njema hizo. Hate kamra wasuli mbeboni. Subhanallah alazim. Hata kama nadamu hasahende hata hawaswili mbevoni miongoni mwa zila neema za Mwenyezi Mungu yajoka unika wandu ikamra sawa swili hula mbevoni. Mwenyezi Mungu haeleza uharimwa ye Qur'ani, haeleza ndini haba ukana fi jannati naim. Mwenyezi Mungu haeleza uharimwa Qur'ani haba da'wahum fiha la ilaha illa Allah, da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum ani alhamdulillah rabbil alamin. Haina mrungujwe aya hiyo. Nyonsi pia nyudoishi aya hiyo. Ikanrungwa soma udarasa nyudoishi mafundiwe hamba da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum ani alhamdulillah rabbil alamin. Bisi nyudoishi aya hiyo. Haina ujue aya hiyo dungwa yishia ngujwe tapeje mkabufu aya hiyo mhiju au yedoishia da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya surat Yunus. Yo verse surat Yunus. Mwenyezi Mungu akaeleza ka fi jannatin naim. Harimwaze ladha za hembebo. Mungu ajurje larike harmondo ndamba amin 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 amin. Mungu atorje larike harmondo amin. Baso harimwaze ladha za mbeboni. Nezera haza ho wandu wa mbeboni. Mwenyezi Mungu abendini da'wahum fiha. Zedemandi za hao. Da'wahum yeti dua ukarimu rabbana da'wahum zedemandi za hao. Fiha uharimwe mbebo subhanaka Allahumma bas kabati za udo demanda mwanzo brochette no iho duniani kana baraka ya hisandro duniani banenda mbebo sefini. Kuna daba mwanzo brochette ya wati ya pilipili usitie pilipili no nitsamwa na pilipili mwanati no iho c'est très chaud là, très chaud mafana iho kabati ukariti ya shingo utie jao nitsafuria peli hoho ya ulisi iho le kalima la secret mot de passe mbeboni ngabo mbendo abo mot de passe fil janna mbeboni voici tu hiro mot de passe ikakwende western ngwanzorenge mapesa mruto we mot de passe dix ikamande western wambele utowe chiffre zoka 10 mot de passe wototo angalabala haunike mapesa simpaka udomwambie uka soyoro na 200 bahizila wahale lamda dungozi swa 200 yo mahala hushashi sho wenje ka utsoto mot de passe angalia bala saunika zindongo subhanallah ikakwende mone gramu hutowe mot de passe yako zoka witi haunika utowaze mot de passe zo witi ikakwende ri example zoka 11 haunika ika global zoka 12 haunika sefini bahide mot de passe basimbe woni ye mot de passe ke twanza 12 si global ye mot de passe ke twanza 11 yo tsiria ye mot de passe ke twanza 10 yo tsi western ye mot de passe ke twanza 8 yo tsi monogram ye mot de passe kalima la wa subhanaka Allahumma bas je hayni mbenru wanzao so fikiro rohoni wambe subhanaka Allahumma. Kuna udo ubuliwa wamba mwanzo nyama ya hoho so fikiro rohoni hao usaure mbezi sabu tuanza mna brochette udo fikira ni horo yatulwa putu tike jinjili keja usaure mbezi sabu bas subhanaka Allahumma malaika wasabalia hay inda na fikira ba shemalaka uhansi waduni kaizo wafikiro twani direct ra utambe kutina utudamba mwanzo maili nrovi no le kalima dilo mot de passe yambe bod Mwenyezi Mungu amba da'wahum fiha fundi njio harimwa ye voli ujuse voli ngarjo hijusa vasa shatskanza rutowe fatiha ranzi oharimwa ze ayazinu mngwari nikeze baraka za heze ayazinu surtu nde uku wale unu ye masihu ya leo yanu masihu matukufu yanu masihu ya khiri yanu da'wahum fiha subhanaka Allahumma deze demandi za haudu mruto hamba subhanaka Allahumma huratihana na sifa mbi Mwenyezi Mungu hutukuha wende juu wende watukuha Mwenyezi Mungu subhanaka Allahumma wa subhanaka Allahumma
ngotso ambale kalima hilo uerewa haina mbahindu kaundo wanzao haina shahula wasawafikiri ngotso erewa tibasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haeleza kullama ruziqu min thamarati rizqa min rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha ya Qur'ani Mwenyezi Mungu abendini haini samrere wanrongoza hula ngotso name kulwere ngefano na ila hauno ino manga yani abala uno mnatunda mabonzo mnatunda banu uno mnatunda special hatsone kulori hamamanga ino manga dela na hala jana na hala bahutasi no itsimanga angalia wone za habari basi atajuzi nganandisa embendu nujiba yeshinwendri ibadi nujiba sifikiri ino manga no yetsimanga yeshinwendri subhanallah hardi hamba tujanza mbendu ya satse ndri tujanza mna nasi jao basi ngutsona ija ndo mnanasi nala jana mnanasi no yonge fani hanao shayot mnanasi yo qualité inroji mnanasi basi atajokuma no c'est pas vrai ça c'est quoi ça basi Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an wa utubihi mutashabiha كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هين سوانيكم بينكم صب إن ديلا يرانو قبلا وتسبلا رايدمان وتسبلا نو يتسديو شانغو تسوناما كولوري يزمغو أمبا وأتوبه متشابها سبحان الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يزمغو سبحانه وتعالى أمبا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها salam yema laulio wajodo lauliana mbeboni haina mndungu joda mbia mndu assalamu alaikum ya ahlal janna yondezi salamu wajodo lauliana mbeboni udawahum fiha subhanakallahumma وتحيتهم فيها سلام يما لوليو وانرو وجدو لوليانا mbeboni haina mndungu jodo ya mndu salam yehamba assalamu alaikum ya ahl aljanna hata Mwenyezi Mungu wae yaumba ya dunia ngujodore ya wandro mbeboni salam subhanallah imagine ekaya president haura salam harimwetele mathalani ngurongo harimwa conference azia hamba ngamuro salamu bo fulani otengweni hula imagine au ministre au directeur hatsura salamu ula ulahimi bumbaba fula salamu alaykum angalina mnoko jiba ula president ya kahura salamu basi Mwenyezi Mungu ambari mwa Yasin abendini salamun qawlan min rabbir rahim سلام قولا من رب رحيم يا الله سلام قولا من رب رحيم يسمى بس سلام أماني قولا ونمرنغو للكلمة من رب الرحيم لجدو لوانا نميزم منجي ورحمة جدو بيو وانروان بيبون سلام عليكم أهل الجنة أماني هاني ولا ديفين رسالة ولا ميزم ديو رسالة هاي سه ولا مقدر يوري السلام تيوده بمشاري بمرمها وش صوتي وش من ركوله ولا باله وش من ركوله ولا من اسمه كوري السلام ما هو نور يونيشيا قال له ده هو نشانش نور يشجرين يسمى نقول السلام السلام عليكم يعني ماشي ستريشولا والله ستريشولا سمفانا مفانا والله وتكفوا نرجوس يفولي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين هينا نرونغوز جوا هونرا هينا نجما وجوزي فانيا بسومو سيزوني كwanawla wahamba alhamdulillah رب العالمين وتكو جموه من Mwenyezi Mungu وترى الملائكة حفنا من حول العرش ngwajodo ne malaika wasawazingiza ya arshi ya Mwenyezi Mungu ngwajodo na malaika wa Mungu wazingiza ya arshi ya Mwenyezi Mungu وترى الملائكة حفنا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسكفوا au yebeto yambeboni ndi arshi ya Mwenyezi Mungu watukufu narjuse voli babundo mahala rakanza rijuse resarto wa ila fatiha Mwenyezi Mungu narnike musomwema rendera hundeze njema hizo redona ya arshi ya Mungu trône d'Allah c'est le sakaf le béton de paradis c'est le trône d'Allah kavatsi sakafu ya dhahabu wala fedha yondeze poto za mbeboni dhahabu na fedha yembebo yopia wishiao yo dhahabu na fedha basi kabatsi brike ya mtsanga usima tumende hamba labinatu min dhahab wa labinatu min fidda yembebo wishiao hiyo yembebo yopia yotsowo ha dhahabu na fedha basi
le brique fedha, le brique la mbebo ni fedha, zimpadum fedha, pia mbebo hiyo pia ya Mwenyezi Mungu itoa fedha na dhahabu bas ya zaba mtume amba labinatu min dhahab wa labinatu min fedha, brique la dhahabu lidungana na brique ya fedha, brique la dhahabu brique la fedha hatembebo hiyo pia. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, zinongozuleho pia dhahabu na fedha. Yezi sahani Mwenyezi Mungu eleza aniyatin min fiddatin, ya Allah, aniyatin min fidda, yani zisahani za fedha, midumu ya fedha na dhahabu, midumu dhahabu fedha dha pia ndizo zilomeboni. Allahu akbar. Watukufu yevoli sange juhao fundi husahu jusa yevoli sha yevoli ka ujuha he Fatiha hiyo na mwambe amina amina. Ye Fatiha leo fundi renga wakati mwinja yeti Fatiha normal, inu Fatiha makhsusu ya hema siku ya leo, inu Fatiha special ya huko leo haukangarjokani soto wa image basa ye darasa nge jokodungana na foto za image yabo lazima watu la Fatiha special makhsusu. Ye Fatiha special hiyo Mwenyezi Mungu narinike musomema yarjele riko harumu wanruanu wavumbulo wajoka henda waoneze ladha hizo. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Fatihatul futuhi, Fatiha mifunguo ya khair, Fatihatu jalbil khair, Fatiha ya uribelili za khair, Fatihatu husnul khatima, Fatiha ya uhunra musomema ripare musomema dunia nivan Mungu arinike musomema. Ya Allah ya Allah, ya Mwenyezi Mungu tunaza kushindao, ya Jabbaru ya Jabbar, ya Qaharu ya Qahar, ya man lahu almulku wal malakut, ya من له العزة والجبروت. سبحانك اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، أنت ربنا أنت خالقنا أنت رازقنا، يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، يا من له الآلاء والنعم. رنك مسومة نرمي أمين. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يزم قرنك مسومة. اللهم آمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. Mwenyezi Mungu rinike musomwema, uribeshe malaika wa khairi na baraka na uzade na furaha wakati zako zatu zijoka ulawa ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu jele malaika wema wa furaha na raha warijili wakati zako zijoka ulawa waje warambieze aya zenu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. urjili yarkaharmu wa rikao da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. ورجيلو هرمون ريكونغو جودو جسما تسمبوني ويونا يعرش يهاهو وترى الملائكه حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. رجيلي ريكمبوني سونتي بيون ريكونغو دونغا وي دarasain no wajohi dunga darasain haina wishilio darasain na mtoto vulikio darasain na toivulikia na vulikia watu wanu pia. رجيلي ريكمبوني ريونeze la dhaizur dohamba الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل، اللهم ربنا تقبل، اللهم اجعلنا من أهل الخير والصلاح وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما أبائنا وزمن وزدزهاتنا وببهاتنا ونهاتنا ونرشهات نهينا مرورانزو أسباب داوية رب العالمين، نهينا مرورانزو أسباب داوية رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu yevoli isange juhao haina yatsuwahi yatiye senturi na beze yatiye senturi ya hage baila voli isange juhao. Bismillahirrahmanirrahim. Yevoli isange juhao watukufu Mwenyezi Mungu narinike eza khair, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, Mwenyezi Mungu yarinike unono, Mwenyezi Mungu yarinike bahati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ngarahimidia Mwenyezi Mungu na utsahazetosa neze salamu zahahi zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ngartsahau zetosa zahahi neze salamu zahahi rabbal alamin zendeleye ekairi waheziumbe mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu narinike eza khairi, Mwenyezi Mungu yarinike eza khair, Mwenyezi Mungu yarinike baraka, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, Mwenyezi Mungu yarinike eza khair. Fundi resari jusa yevoli nge juhao harima place special zati mu 7 a 8 place
ikawo leonde masihu ya he jeudi timtsunguliani edarasa inu watukufu special ijoka udungana na mafoto en direct zabari hindini na mkemakeni leonde masihu ya he juma sonti piangar joka leo jeudi lailatul jumaa ne masihu ya he juma zedua zo makbul haina dua waomba yo makbul lailatul jumaa la nuit du vendredi yani jeudi ujai vendredi yani de masihu mbaba wa mtume Yusufa yaombele ya dua wanahahe mgwa wasamihi wala wakawalatai mwana nyawo Yusufa wamrenda zenai mgwa kubalo msamaha yabobe Samueli ukabade masihu ya leo matukufu Mwenyezi Mungu akausamihu wandu wala warenga Yusufa wamlata wamrenda nayi wamvuriza wamhuza wamkazanrabo zembizila pia basi Mungu akawasamihi ya masihu ya vendredi la nuit du vendredi mbaba mtume Yusufa yende masihu ya kawombaze dua Mungu asamiho wanaye Mungu atowasamihi direct Mungu ajoka unjambe wona dua nanya Yusufa Mungu ajoka unjambe wona o wananya wa Yusufa les frères de Yusuf Mungu ajoka unjambe wona zenrabo wazamba zila pia zetabu wazone sa Yusufa zila pia zedulweri wazone se mwana nyao zenrabo wambia mbaba hao wa ukrimineli ufanya ula pia basi ye dua yaombwe masihu yake juma Mungu awasamihi warende hawandu wema washanjeze roho wajan roho njema wandiso anzana na ufanya njema Mwenyezi Mungu awasamihi ngojukenda wanjembe wona dua nanya Yusufa watoka ujambe Allahu akbar ya Samueli wema siku yaliyo kama masihu matukufu lailatul jumaa tibas mtume sallallahu alaihi wasallam harambi ukana narimswali haku ya masihu ya juma ne vendredi tena la nuit du vendredi et le vendredi haukana ya masihu ya leo kahuswali ya mtume ne vendredi ranzima udu tena ranzido maharibi leo jeudi al maghrib jeudi ranzido maharibi hata mpaka ne vendredi bo maharibi ranzibo magharibi ya jeudi hapo sara nje masihu hata deme vendredi bo magharibi basi mtume salamendini haina mriyani swalia hamba asma'u aswatakum binafsi hamba hiyo kabatsi daika udungo ende mwambio kafulana uswalia no hamba Mwenyezi Mungu yetsobulia mtume haishe sauti yake ho direct yewishe sauti yake ho bomzaze havulike sauti ho bombaba ho mswalia mtume yetsobuliwa zinti hoze ndwachi yekadoishe sauti yake yehambi wani malaika ka fulani hauswalia 2 fois Mwenyezi Mungu hamswalia fulani hauswalia 2 fois Mungu hamswalia mnikaza rehema bae badi masihu ya juma ne juma iyo mtume yetsobuliwa direct hadoishilia direct yeto ishe sauti yao yenswakia meka kwenda kumuhimilia hurongoa ngutoje ujua direct sauti yetu doisha yeni swalia sauti yonga muhesheleyo mtume akadiva za ndongo badi mpaka kaambilwa ni Mungu ya weekend swake mane mtu kanza unishafi yeshe sauti yonga muijivondo idoni swalia haku ya masihu ya juma ne vendredi don swalia safi mtsigala hunti Allahu akbar Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad narim salli mtume Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad narandise zila image egarandisa image ndaibi tsambanga sina image zati mukume 9 image zanzao yonde zabalia yetemu ya basa haina mru ya beze ya programme haina mru ya beze ya ketayari watukufu wa khair ili haina mru ya beze ya dung zila habari bismillah bismillah na ribeze rende bwa tukufu bismillah bufu andisa la mafoto ngarandisa bismillah na mbuwe matso randisa zila habari irjoka uzwa na mjiko centre nganzo mrado jiko centre neze habari mru na jiko centre ya doishia na udunga mratu jona tafijo sasa boba mimi nsuona za commentaire Facebook alhamdulillah ranzi zentu zinu nsuona za commentaire ngami tranquille izo nanzona benga mtsuhamba beshwa ye montru yisa mtungo jwatsi ndekula tsangale montru watsina ukati drange au ka beshwa mwanzi habala uka ngasi 20h comme nsuona za commentaire alhamdulillah rabbil alamin nsuona za commentaire za hanyu beshwa ngasi 20h tinaona kaila 20h memo ngasi na 22h tinaona kaila 22h watukufu na randisa za habari bismillah ngarandisao mafoto nga ukume ni mwelezeni ngamwanzo mdudu nga ze habari na mdu angalie hambabi na mwangalie bo watukufu ze habari zenu banda na mdu ishiliando mjiko centre bismillahir rahmanir rahim ngamwonao obahanu banu fundi na hima yao banu ndo bahanu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarem yanjo harimwe mnangama harimwa yengama mtume sallam harimwe nkodo ya Uhud ngamoneba e place yo ala mtume bagonzo mwene sendongozi njiyabo lafunga wone place yabo na hima abo swafi yabo basi bala ndo bwalo mnangama wakayemna tru mtume yafanyiliwa yeku ne makafiri mtume ende ya dzube alafu mtume
hakahatia gora kask ikana zuma ila mrakota jaumri abayo uso sheleka hure mwamba hindu itujonja rumo uso alafu mtume sallama hahimo bahanu bali hakanza yende hajubu harimwe mnangama uo basi we yajubu harimwe ngama mtume sallallahu yajubu harimwe ngama mtume sallama yeshuma shila hakauremma yezuma zilazi pasuhe zinje hono yedamu ya mtume yandiso zuba mtume ha roha damu atanro fikir kam mtume hafu mtume ha ani do bonsi bala ledzinyo li roha mtume sallam ledzinyo la hili roha hapasuka do bahanu bala alafu mtume sallam wanro fikira sahafu wanro warenge ukamtume hafu makafiri watangaza uharimweshi wanza sha uhudi ukamtuma sahafu alafu masahaba waja Abu Ubaida haja harenge shehitwa harenge manyo hakazabana havuru mtume sallam ili yatowe ledzinyo lireje normal ledzinyo landi soreje normal ledzinyo landi soreje normal alafu damu ija hata makafiru amba mtume hafu Abu Sufyan atangaza ukamtume sahafu masahaba wanjia harara mtume hafu na bale mtume kajafa ngebonsi bala hasasanyiwa alafu waroha grupu ya masahaba alafu yesu bukura wabali mtume dababi dabanja namwangalia ngamona wanjao ngamona mna dzodzole namwangalia ranza namwangalia ndo watukufu namwangalia ndo namwangalia alafu ngone banja ngamona mna dzodzo mtititsola banja muno mna dzodzo bala ngone mna dzodzo ulatsimlimani ulado mlima wa Uhud ulamuona ula ilandensa ndikuwa ya mwiso ya homlima wa Uhud yani tsinda hula ndo dungo ndawe heya udungo ne dunia ndo heya no hula ulamlima mraji ilande kote Uhud mlima uparwawo Jabalur Ruma se otrushos bala udungo na ndo dungo heya wenji no tsinda hula nde kote mraji ya homlima wa Uhud alafunga mwana mna dzozola mwanzo mdwanga liandro mdamba mashallah Mwenyezi Mungu ajelie mnyonsi pia mwende bala mwanjio bahanu bala namwambia amin mwanzo mdamba amin basi leo hejuma lewonga mina zendongo zinu mafana mwanzo muone msante zendongo alafu mdomba zedua mgajelie mwende mwanjo bahanu bala haini mahala ndo vumba banu Mwenyezi Mungu ajelie mwende nyonsi pia mwanzo masiwa leo mdomba zedua na wombelea alafu na uona zendongo no haba Allahu akbar na haba mashallah haina mru mashallah zinji mwanzo udaba mashallah zinji na takbiri zinji la ilaha illallah zinji na udua mgajele wende rawera mdadza hora kokwa horoa na robala alafunga mwanao emna dzodzo ibanja mwangalia mna dzodzo mtititso ngamona mna dzodzo bala bokonga bondo tsawala ondo wanje bala basi mna dzodzola bala do mahali mtume yabaliwa enda ya gardewa wondo wasawarengo kam mtume hafu mtume aka usovewa yatife basaba lionjari mna dzodzola dimnanga maona bala dimnanga ngono ngabo tsawala ondo wande wanjari mnanga mtiti mnanga matsoe ngam mzume ili uone mnanga matsoe mzume tsaine dimnanga mtiti woni vandu mahali kamtume habaliwa boyasaya pasula wa uso yedamu yizubawo wandu wasarenga kamtume hafu watangaza mtume habaliwa ende hatula bala iliyasovewa alafu makafiru wafikuru hafu kwa tujua kamtume hasovewa kwa tujua kabala mtume hasaha gardo bala aizo mtume sallallahu alaihi wasallam habaliwa ta ende hatula banja bala mtume sallallahu alaihi wasallam habaliwa ta ende hatilo bala mnanga marongon wantsimi bonsi jawo ndo bonsi ulatsimlima mlima shaila karibu ngotsenda hemendu bala uyutsimlima sepa montani mu ila ngotsenda ja alafu mnangama mtiti wala bala dabo mtume sallam yenda yatilo alafu mtume sallam abo yatilo bahanu bala ilirjo hendele mtume sallam abo yatilo obahanu bala yeza jirinda zibi mtume habwanda ya bala handa bwande zo bala alafu Abu Sufyan handi so zunguli ine makafiri wakatula Hamza hasahaulwaya zindungungizo dwir wanwarengo kamtume hafu alafu Abubakar Siddiq na Umar wabalia na grupu wabala mtume wamtravala wa mbwandaza hawakima kafiri wakawenji wazingiza warengo kamtume hafu alafu ngwazunguzao zekwepia ngwatsaho mtume ngwatsaho lepinda ngwatsaho ziungo za mtume ili wamzingara wabilwa kamtume hafu ngwarengo kabala hafu alafu eza jirinda zivi vahenga bu sahaba ya watrompe makafiri wamba Mus'ab ibn Umair amanzu angalia ndo zakhabari Mus'ab ibn Umair yumoto jeune sahaba ikawa yumoto jeune sahaba wo yamba Mus'ab ibn Umair mdangala ndo hanu mtume ndatilo yakauproteger wa yasa pasula usu mdangala vanda bala mdangalia wa yapibado mali ndatilo yakauredaje basi Mus'ab ibn Umair wo moto jeune uboko hakatajiri mdadzake tajiri wakati ya silimu mdadza harengeze mali pia harengeneze nguo pia ambakati na tabu umuhimu ya amini Mungu na mtume mdadza hambaka na ulamba hindu ngujo hufana nzaya Mus'ab haparwa enda undu mdadza hengufo Mus'ab moto wa 18 ans hambia mdadza hambaya umma bumza ngamonzo hambia nrongo nzima basi law kanat lak 100 nafs
Ikam Mwenyezi Mungu haunika roho jana motojo na Musab duhari mwishi wanza shin ishia Musab ngufanya strategy basi oyambia mdadza hema kaukana ikam Mwenyezi Mungu haunika roho jana sa lam tiji amu tiji lawi lam au am ikam Mungu haunika roho jana sa ngazidungo tolo nzima alafu tsinyo na mdungo naze douleur hushemeza bumzadzi ulime uroha ye matso ya roha hushemeza jawe rohongela wao na roho yula wa hatabu ngamziju base kamngo unika roho janasa ngazidungo la wa moja we sufre iridia bilila we sufre neziona ja ma taraktu dina Muhammad tsina uransi ye dini ya Uislamu ya irewa mtume Muhammad ikanga wena roho nzima huambangu anzo ilawe yonferaho na ilawe nimi nsuwa za roho nzima ikailawa bumzanzi memunga wena san na zilawe zo san shekande dini ya Uislamu Mungu ya niumba ya nibeha duniani hiyo njaransi la utile sha point final wende uje kango ulo kutuhula Musab henzaye Musab ibn Umair mzaza haka kafiri mhu mzaza haonoka kabatishwa haonoke moto ikana ushanje mzaza he hadi solemba hindu hali henza aizo watukufu basi moto uo Musab ibn Umair harenge nguo ya mtume Allahu akbar harimwe plasinu yiwona wayini labanja unahima bana vanu ngono hodi ngoni lobalo mna ngama mtume ndakautilwa imna dzodzola hodi ngoni banja ngono hodi ngoni bana bandu balula mna ngama mtume akenda atilwa basi bana hima banja banda bala kwake mna ngama mtume azuba basi bonro ambaka mtume hafu wandu wazungulale emajeshi makafiri ngwatsahau mtume sasa ngwatsahau wazingare mtume ngwatsahau obahanu mtume yaliyo wende wo mzingare basi Musab haende hatowa ye kiyemba ya mtume de kiyemba mtume akuti hakana kiyemba ya hai na nguo rambe hama mharuma ukaza jawa alafu kamrunge hule mrono mharuma mtoka ule mtume sallam zekalitiza abahe Musab hendari ngu mharuma wa mtume hatia yeye hajiba yawo uso ili ajifanye ukaye mtume yajitowe fidia yafe no mtume atife Allahu akbar yafe no mtume yatife Musab ibn Umair yeplasinde yinuyo Musab ibn Umair basende harenge we makafiri Muhammad tola hawalata mtume abalonja abantu bahe yeye habirende kotendwa chadungwa hare mwampanga kajakawa eshilangwa tujorambua na bala mtume rakaja protegewa Musab ngulindo ranzi mtume atulwa rimwe mna bantu ngulindo mtume atulwa bantu hawa nguwa latso hare muhaungula wo mhono mendru ati ungulo kajareje wo mhono uzubu monsingo tapalao harambiyo Muhammad tola makafiri wa mdungu haungulwa yemendruati yemengosh umhono uzubu monsi harambiyo ngwendo Allahu akbar motojweni Musab ibn Umair hapulo mhono tujuru ngwendo kajabuwa haukando wafikiri kwa mtume ngwanzo protege mtume ya jitole yeye subhanallah basi Musab arenge kotela ngwendo basi tihale mtume boyabaliwa yanjo harimwe mnapanga wibanja mtume habali wangu njoba nilia protege wa jobandazwa abantu wakema kafiringo wenji wazingiza shiwanza yestu ya sonjograph mtume ngwanzo habali wanje banu waroha lijindu kafir ladwamba Abdullah ibn Qim'a kafiri bole basi ile kafiri liladwamba Abdullah ibn Qim'a mdwanga liandro bahanu Abdullah ibn Qim'a haroha kafiri bole hajusu panga wahai ngutsengele yo mtume basupanga ubalambiyo ngwanzondi wapuwe mtume shaitwa na mtume katushinda mtume ngemontsabali wa idamu ijaya emasahaba mbali ya fijo ikafiru la hatundu hawonola mtume bwabaliwa abala ulenda hula ti Muhammad de ujuhunu bahile kafiri lomba Abdullah ibn Qim'a habalu panga kabalambiyo haparise chance kwandu kotumona yengodi ngola balambiyo hafixe shaitwa sha mtume ngutsore maja yapuwe bahimzadze ulambwa ummi Umara ule mzadze ya doparwa nusaiba de placinda inuyo bumze vanu mtume hobe kwabanu ketsi fasili wenda yatilwa bala yabwandaziwa keja ka fasili iplasi wona uyinja honjeza ngone bana ndo ngwanzo wanje bala ndo ono banu mtume abwandaziwa haina mndu ngwanzo bezende munapanga mtiti woyi inu ngwanzo idabwandaziwa ndo wenjo ko ndo banu
wandu wenjwa kwenda heji wa kwenda bana wandu wenjwa kwenda umra no tsideheni mndu yonga nzo wandu mahsusu wabalie wendo wawonese bana basi mtume ho wasuli bana situation keja ka fasili ye kafira mbwa Abdullah ibn Qim'a habali upanga wa hai ngwanzo ya remme mtume banja mposha itwa yemdzadze wakahe uharambiyo yemdzadze wa debale shahula yadonika wandu ummi yadambwa ledzina lake sofadambwa Nusaiba be surno ummi Umara wode mdzadze ya zamna mwanadambwa Habibi wo moto yakashuja msubutiba bahimdzadze wo harambiyo balaka zingara shahula yenda bale shahula yalise watu shahula watu wale basa avurize shahula kaushi prepare harambiyo abo yawone kafiru labalo panga yimdzadze ulaka urambiyo yajivurize yakazeshe fubasha hashikaza bodingo juka mtume halala dra upanga ula wabidi uremme mtume banu ukaure memdzadze ula amba Nusaiba mdzadze Nusaiba upanga ula umremme mdzadze ula banja dobe fuba ju hapa swache fuba damu ngejubao banda bola makafiri wasa waone situation kama makafiri waone situation wadungu wala mtu warende hawararuani watsan wadungu la jinu kafiri waonaka warambu wa mtume bala basi yemdzadze wayeche imasahaba kwa tujoka uha haukawa protege mtume ngwenda ukabati situation yaukawa situation ngyo nziro mtume haseda mwinge la wawe usopa sula pasula ngonzo mtebala mnendiwola bala do malanzo yenda fadhiwa kabati nyangu honjabala yemdzadze yajitolea zempanga zija ngutsorambiyo hajivuriza hosoni mu mtume akazashe fubaremwa upanga ulodingo ni ngutsorambiyo akazale dingo haremwa imdzadze yajadamu yeziwungu haremwe plasino bana ngamone plasino bana mbawona wanda banja plasino inde plus mdzadze Nusaiba mbawona hajadamu yeziwungu ledingo pia yende hata yedamu yimjaya hapasuka zifuba pasuka mtume salama yedamu ilange ula wao mtume salama hajusematu angala mdzadze Nusaiba haisha wandu wala kulangwa ja upanga hakausaja mtume ngwendo hawono mdzadze Nusaiba Allahu akbar mtume ngwendo hawono mndu yantu usoni ngwanzo mremo upanga hawono mdzadze Nusaiba hanjia hakaza shefuba mtume amwangalia hawono edamu yajaya ya pasula يا أم عمارة ما عليك ما فعلت فقد أديت ما عليك يا أم عمارة امدد زوا عمارة ويتمدد زوا عمارة لا سأطر امدد زوا عمار سأطر ولا سمية ولا هم أمي عمار امدد زوا عمار ولا دي مروح عندنا فهديني المسلم يا هم أمي عمار وي أمي Umara ledzina swafi Nusaiba mdzadze Nusaiba mtume hamwangalia harimwe plasino banjao muiwonawe plasinda ino bana mtume salama hamwangalia harimwe plasino bana mtume ajusema tsongo mwangalio mtume salama hamba ya umma Umara ewe mdzadze wa Umara ma alayki ma fa'alti utikane haja nezendrongo wafanya duniani haina mbi wafanya duniani haina dhambi waparolifanya haina errori waifanya faqad addaiti ma alayki hufanyeza hulazimu bomdzaze hudefande ye mtume wa Mungu yambeha duniani Allahu akbar hudefande ye dini bo ummi Umara hudefande wa usilam hudefande ye dini ma alayki ma fa'alti faqad addaiti ma alayki utikani harara bomdzaze Nusaiba utikani harara bagusa hufanya iza haho rendezvous mbewoni tulia usubirie imdzaze woyihani kwa gradi ni mtume harimwe shiwanza harimwe plasinu yambwawo de plasi ya himnangama mtiti wala mtume akaenda yatilwa yesa jirinda zibi imdzaze wala hadefande mtume hawana no wandu wala hawashindi wonsi pia wala waroha wakanza wa mtume imdzaze woyi hawashindi wayeche ngoje kamdzaze woyi hende harimwa daraja hata haungula wo mhono mzima harimwa nkodo indwaji ya heli ya mama akato mhono moja mdzaze woyi haungula wo mhono mzima ujubu wonsi upulwa usihi wonsi ummi Umara imdzaze woyi hato weleso ndeleso yekishalia kani hainambua umhono ungulwa upulwa hato wekishalia tia haikate mbidi ummi Umara hayunguwe mbidi harenge mbidi hafunguba ungu hauzubu yedamunge zuba wenyama harenge mbidi hafunguba njao iliaziye nyama nedam hazubisa hazingaropanga umhono mzima umhono ngobonsi ngotapala umzima zingara hawa makafiri wanane wait umhono mzima
Allahu akbar. Hawa makafiri wanane wit makafiri wanane akawana nao humhono mzima. Hata masahaba wamwangalia mba subhanallah ummi Umara umhono mzima usautende mbeboni nga uhulindao umzima nga wone sawo ye dini ya Mungu duniani wanungwa dungo no mhono bonti ngo tapalao umhono mzima nguwano mzazi Umara hajitole ya dini ya Mwenyezi Mungu ina ummi Umara nusaiba watukufu na roho harimu imaji ya mwando iliri njo harimu imaji ya bele haukosuka leo yanu masihu ya mbao tresho yanu masihu ya mafana nganzawo watukufu Mwenyezi Mungu na jelie nyonsi pia hutukufu he masihu ya leo yani hutukufu he masihu ya leo yani ya he juma ya ho mwezi wa Shawwal mtume ya kaulola mzadzatu Aisha he masihu matukufu harimu mwezi mtume ya kaulola mzadzatu Aisha ikae masihu ya usiku weka ujando sukuru ya haja basi Mwenyezi Mungu ngarimwamba masihu ya leo ya jelie nyonsi pia haina mruishiliwe video yenu nejo ishile video yenu nejo one imagine hawone video yenu rawe haina mrulo na moda honi hao haina mru mwanzi zao yende hata ya wasulo bana ya himoba hano bana yende hata ya wasuli ya njiharimwe mnapanga woi ya onoba hano mtume ya bwandaziwa wakati situation ya grave na rambe amin Allahumma amin ya Mwenyezi Mungu mtukufu ngo wonoba hano banu wandu waonao jailo wadu wanu pia wadunga we darasaini no wandu pia wajudunga darasaini wajailie wa wasulo hano bana wajailiyo hata wa wasulo bahanu bana rijaile sonsi pia haina ya henda jaila yende tsena ta wasuli bala haina ya henda hejina umra shatsu wasuli mahala manda bana jaila ridi yende tsena hata ya wasulo bahanu bana yende ya hime banu ya shele ye darasainu ya rabbal alamin jaila yende ya himo banu ya do zamba hadis ya zambi ukabanda bala fundi ya hamba banda bala mzade Nusaiba banda bala ummi Umara banda bala wa Mus'ab banda bala mtume ya bali wa yatiloban banda bala ya rabbal alamin ho ganzaha ya Mwenyezi Mungu tinazikushinda ya masihu ya leo yani ya rabbal alamin watukufu baada mtume hasati loban ili njoro harimu imagine rendele hasatena baada mtume hasati loban banjao makafiri warenge ukamtuma sahafu mtume katsone kahoshiwanzani mtume katsone hata Abu Sufyan alisozungulia mtume katsone hambatras ye masahaba ngo okote inwaji owanja wona mtume banu wa wandu washashi wili mwe mnapanga kwa tunja wenje wandu waili wararu watsonde watulwa bala wona mtume nambaki yabo wanja bala wandu watimu bese seti disi yana Abubakar Siddiq Umari wazingera mtume njabala aukestu yasongwe nziro yeshiwanza shija makafiri nziro yenkodo isa ihisa uislamu wahi washindi shay makafiri wardi wazungusa wakati yo Khalid kajasilimu wakati yo Khalid ibn Walid kajakasilimu habale makafiri wabirodi ngoni waje wazingiza wandisobia mtume alafu stu yasweka grave basi mtume sababu yasuliba Abu Sufyan ngohoshwanza handi sababu hauzisa aina Muhammad ya Muhammad ngadagu leo hafu wanradaza aina Umar ya Umar ngedahu zemfuza yake no usubuti wa Umar ngonzo reponde mtume daza Umar ngonzo reponde betami mtume daza ya Abubakar Siddiq kumtume ngari mnanjini wa atabana bwana wedoro hasafini mtume ngutotinzo makafiri tsadir wasazingiza wareka kumtume safu basi ya Muhammad ngedahu hafu ya Abubakar Siddiq hafu banja ya Ali hawa anisoto basi mtabana mdazi basi wakati Abu Sufyan ya hamba ukana lana uzza wala uzza lakum ngasina Mungu ambao uzza ndele sana mkuu le statut kula maka la duabudi wala kazar mwel kaba ngabambwa uzza ngabambwa hubal ngabambwa manata masanamu mabole yao alafu Abu Sufyan ngujifaharamba lana uzza hamba ngasina Mungu paro uzza wala uzza lakum nanyi kamtsina Mungu hamande Mungu rulonaye kamtsina Mungu mauri uzza lesana mulilo bole likurinika marziki lirinika unono lirinika ja mtume sallallahu alaihi wasallam kajadaza ubahanu yabo mtume kajadaza jodi sambeha duniani yajatowe masanamu yambie wanruka Mungu mzima mtume hadi wazaye damu ila wao ubuyeshale kalima lana uzza wala uzza lakum na mtumajuo kangujo uloyafe
hasa pasula uso hatilo arimwe na place woi makafiri wajaya hula pia Aisha Abu Sufyan amba lana Uzza rina Mungu parwa sana mula Uzza wala Uzza lakum kam tsina Mungu tena mtume amba ala tujibun kam tu répondre Allahu akbar obanda banu mtume habwa ngebanu hatira banu mtume amba ala tujibun je kam tu répondre ya Rasulullah répondre ngarjutimu kam tu répondre namreponde Umar ajua maza nakulu ya Rasulullah irambe jibu mtume ngebana mnandinoi irambe jibu mtume rireponde rambeje mtume hamba namwambe Allahu maulana wala maula lakum Allahu maulana wala maula lakum Umar ajua himi banu harbe mnazuzo ibana himi imakafiro no Umar hima Umar amba Allahu maulana wala maula lakum Mwenyezi Mungu de mfaume wa hatu gujori nusuru ya ridefande nika mtsina mrujo mdefanden ye Mungu ye mzima Allah Uzza woti Mungu ye Mungu mzima mtume amba no kabatiza udaza ikazija za Mungu mtu abezude za nibe duniani roho na yende na ni uloya na nife shansi na udaza masanamu ya tukuzi wa husoni mwangu mtume amba na mwambe Allahu maulana wala maula lakum Allahu maulana wala maula lakum mtume sallallahu alayhi wasallam wakatula makafiri wahim Abu Jahali hamba wanu kamjafa ay wala Abu Jahali Abu Sufyan amba wanu kamjafa wanu Muhammad kujafa da unonroa ngangina mo ezaheri mshindini riwa wenji riwa Hamza riwa Ndobi riwa na wenji alharbu sijal hamba anu mashindano mrishindi harimwe nkodo ya Badru lewo ye Uhudiri mshindini mtume hamba ala tujibu ikamtu reponde Umar amba maza naqul eri reponde rambe jibu mtume ala tujibun ikamtu reponde mtume namreponde Umar amba inro hetsana nihime nambe jibu mtume nreponde amba namwambie qatlakum fi nar wa qatlana fil janna mtume hatowe dekrehima wambe qatlakum fi nar wa qatlana fil janna Umar rahimi hawambia qatlakum fi nar wa qatlana fil janna owanruwa hanyu wa ulo ya harimwa zenkodo zenu wa uendo harimwe jahannam wa ulo ya wali hasara duniani na akhira wendo harimwe jahannam wa qatlana fil janna sikarjala hasara ikamrishindi wa hafabanu ihondi horaka hanza batu ritamani haina mrungwanzo ya ulo abanu yende mbeboni qatlana fil janna owanru hatu wa ulo ya wa uende mbeboni karja regrete au kasonse pia ngaranzo rende yiho Allahu maulana wala maula lakum qatlana fil janna wa qatlakum fil nar Allahu akbar Umar rahimi ngudo repete hizo mtume amwambia ala tujibun ikam tujibu hizo pia ngazijirio harimwe mna plasi hoyo watukufu wa khair isheleye zeminuiti tijohisa hauko wakati ngumshashi na zinrongongizo tresho mafana Yesu Mungu najeleka kuja wa partage bumzaze upartage darasa ino haraka Mungu yahunike bahati rawi rowana rowa juhuru ya rabbal alamin haraka ubeze wendo harmaze place zenu ubeze wendo mahala madahunu wende waoneze place zenu watukufu na roho harimwa ye place zenu ikasaru harimwa place zenu ngarjau harimwa place ya bili tena watukufu risangar jau harimwa ye deuxième place ya rabbal alamin kam huwa mbo khanza ya rabbal alamin haujo harimwe place ya bili jailia zinu razamba bana zinrongo razamba bana owanru wanu pia weshilia we darasini ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu ngaromba imaso ya loyan zinrongo zamba rimwe place inu pia jailo wanru wanu pia ramini zambao rawanu wazishia rejo zishia rowana hatu reze jamaa haina uranzo hasabu ya rabbal alamin na haina ya rirendezema au ya paro rendezema au jo rendezema wajaili
rende banu wandu wanua wasulo bahanu banu wende wahime banu waregistre wafanye video wabesheze famiza hao wambie hadisi yenu wahimo bahanu banu wabafilme na kufe telefoni wazibale waje waoneseze famiza hao waje waoneseze jamaa zao ukatsende bala bahanu mtume yakautabishiwa yapasula uso balafundia weleza hata tinjaba la bahanu mtume ya njia habari zila pia mtume adamba na mwajibu na mfenjao ubahanu bala Mwenyezi Mungu najele wanro wasulu bahanu bana onsi pia rabbal alamin rike wanono na salama na khair na baraka inna Allah ala kulli shay'in qadir watukufu ngarenda wo harimwa ye place ya bili ngarjubira vitfe ye place ya bili ngaribira vitfe ye place ya bili ndababi ndabana ngamonao ye place ya bili ulamwaona ulando mlima wa Uhudi ulando mlima ulo afasi ya Uhudi ye basienza ye kuwa ya mwiso ilando mahala mtume ndaka utilo sha ye kote indwaji waka owaislam haukai kote ila ilando wake makafiri yabono kestu ya sweka nziru ilando kote makafiri wakaya yabongo joka mtume habali wa hata hula yende atilo hula ngojoka kestu ya sweka nziru basi ye kote masahaba wakaya wakaharimwa mlima yenusu wakaharimwa shiwanza wakawana dabanja harimwa mlima uno kwamba Uhudi wanda balando ndingwenda weheya wenji udungo na mafoto bahiba nuboka bomba Uhudi utujenda uheba no mbabala uharimwa mlima Uhudi ndahula na hone sahula yemnanga mnapumne yekwehula hunjao banjao bokongono tsimi yabo basi banja bando mahale masahaba mtume ya wahimisa banja masahaba wa mtume waheya bana niyo hamba Jabal Rumat ikawende utauheya bana Mwenyezi Mungu ajele mwenda tamwasuli bana muheya bana arimo mnamlima we utsimlima mnamlima mtiti namwambie amin basi mrenda tawasuli bana mnamlima we ngoni mnamlima mtiti we mnamlima we banja woye hamba Jabal Rumat ngono tsimitsi habo juu yabo hamba Jabal Rumat mnamlima we mtume hambiye maswahaba harenge 50-60 maswahaba hawambia wahebana zibarindi haukaye tere maswahaba wahimi bano husoni makafiri ngohula walomlima alafu mtume hamba ikamro harimo mlima huo makafiri ngojobira hodingoni waje wariwe mtsirohe beshwa rishindi demna mlima we alafu maswahaba wahezwa bala wakandongoza 50 wa protege mtume ne maswahaba dingoni kongarwa nao alafu watujola wa ndingoni wa circle au kabo de bangejo kanziro makafiri ngohoso alafu maswahaba wana washindi basi bo washinda maswahaba wakabo jubano wakhalifuye amri ya mtume wadashinda wa resiste waono washindi warishindi warambiyo wadzubu wansi mzima bahindi ya tudzuba sahaba mzima kaja dzuba sho wadunga pia wadzubu basi bo wadzuba bando wakaukaye deba bo wadzuba bando wakaukaye iye deba hiyo subhanallah ye deba yandisa bano sheleba la foteli walitawa basi dumala wakedeba bo wadzuba wakati yo Khalid bin Walid nge kafiri basa parowe makafiri haba na mjera zungu sodi ngoni mlima basi wakende wahebo jungo mlima warwarie maswahaba usie awe maswahaba ngwafanya husoni de makafiri hodi ngoni makafiri maswahaba wa ya 50 wadiwa za amri ya mtume wadzubu wakati Khalid kajasilimu wakende wabire basi ndo wakati mtume akaujayare mwaya dzubi swabonsi maswahaba wabiwa hata mtume haremwa hata basi mtume ngebonsi yondo wakati mtume ya jusemi hono ya lobonsi ya tapala ya tsungorema haukawa wabirulwa hodingoni harimo mlima wamba Jabal Rumat mtume abirulwa hodingoni wakauja waremwa bongo wanao kwa jaju kwa walodingoni wala ndutsina ndundao na bale maswahaba roha makafiru abirihul mtume harwarilwa vuduzo abonsi gwa basi mtume haremwa pasula damu do wakati ya wandisobihwa yakubaliwa yende yatilwa obantu banja wakati mtume akubaliwa yende yatilwa mumnangama wala ramono mwandoni hula wakati mtume akawombe dua yamba Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Mwenyezi Mungu vukisha Mwenyezi Mungu wokoa gide wa ummati wangu wakakwa tujua izo kaundo wafanya hizo basi do mlima unu wambao Jabal Rumat maswahaba wakabo wa khalifu wadzubu watsongeza makafiri wa birodi ngoni tena mtume maswahaba waje watabishi hizo risari wone place ya bilini ngarenda harimo place ya raru na reombe dua tena Mwenyezi Mungu ajalie hutukufu hema siku ya leo Mwenyezi Mungu ajalie huganza hake isheleze minuti bazi bakinchashi kartuanza rende haku Mwenyezi Mungu najalie
utukufu wa hahe nyonsi pia masiku ya leo yani zibaraka zake masiku ya leo yani mwende nyonsi pia rende sonsi pia haina mzima banu mzaze mbaba koko besho parohenda shaze ndongo zinu kuja kaudo zuona nro bese utwenda hubiri basi shakuja kushinda wenda welezi wando ze habari namna hazo bese munajelie nyonsi pia ranyiro wana rowaju utukufu wa madzina ya Mungu utukufu wa madzina ngiriomba we masiku matukufu ya Mwenyezi Mungu ajele nyonsi pia rejoone video bas rejoone video après uku meso rejoone après haina ujoone video yin Mwenyezi Mungu jela yendo bahanu ya rabbal alamin izo rsaroha harima ye plasila ngarjao harima ye plus ya raru zinu pia inu darasa special ambo tresho ya weleza zi plus mtume yenda kautabia zi plus mtume ya tabia ya rendaje na rendelea ikarsa roha yabo ngarjao harima plus tsainu bana mna plus mtiti tsoi ikawa ye plus ino ngarjo hiwona basa plus nda yivi ndabana na mbuwe matso mwangalie ndo na mbuwe matso ndondrondo mwangalie esheleye ekausa waswili Madinatul Munawwara ekausa waswili Madina usawufanya zendongo za haho umra maka mutimizi uzise zendongo ni hambia wazini utitomiza ekausa hudu waswili hudungani na mruhende uzisaze plasi zinu video yehe video ya leo yin uitelecharge uye ikausa waswili usawufanye heji ondupia wotsoenda heji hotufali kambe yondupia ngwajua huende uzurule kaburi la mtu ondupia ngwajua zondupia ngwajua ze plasi huende harimwe shiwanza sha uhudi ondupia wohenda sha uzisa sikanzani de iplasi nuban nawone ndrongotsiso neshele mtume wahanguze ndrongozini uzisa urenge video ini ugarde udo uziso bahano wende uridi urenge mafoto ugarde udo enda we waona haya narinjie uharimwa numero isaro harimwa numero 3 ngarudo harimwa numero 3 c'est ngamona we mna place mtito ibanja mna place mtito ngamona tsimi yabo ngabo mswala tsauno ngabo mswala ngamona uhura tsawo yabo ngamonao na mavance ili mwangalie ngamwangalie yao emna uhura mtiti woy ngamwangalie mna uhura mtiti woy banja kabatsi upando kabatsi yemna place mtiti wo monao yabondo bahanu mtume ya trend ya swali Madina kabatsi msihiri tsaula kabaja wao dekeli wakaya ngono ngabo lekafu tsalila ngono lekafu tsalinu lekafu ili wonendo lekafu udongo iter ngojona lekafu manzo ngarandise wone tsalinu ngono lekafu tsilo lo mahala mtume yahenda ya rwaria lekafu ngono lekafu yo kabatsi nyumba yinji dembakafu ngone mbakafu sha wakazi wa mswala tsaunu banu ekawende bala wende ngolojo wende waswali bala oba hanu mtume yatende ya swali Madina abo ya roha Maka yaoneswa zeta rahaye jawaho msihiri wa Kuba raho msihiri wa Kuba udungo ishe ukamtume hawasuli Madina yengamia ijai kanti raha mtume jawasuliho raha ndrongo zangamia ya jaya kanti ila yakaujabala vwa wao umsihiri ukauja wa hapre basi mtume ya wasuli Madina oba hanu wahandani yatende ya henda ya swali ziraka yakaushukuru ya Mwenyezi Mungu abo ya mwasulisha Madina dabanja ubanda ikakushindi wasuli Madina bomzaze ikaushindi wasuli Madina bomzaze ushindi wasuli Madina bomwana mshohangu rengo ye video yino igarde wambe ngamwanzo nende abantu tsabana kartsuwa jua angalie image si kartsu jua wambe renga ni parle taxi maniache angalie banu angonezo nini nibeho banu tsikanze nende na wondo banu mtume atende ya swali Madina nende na swali rakambilo banu yapo nishukuru Mwenyezi Mungu bangu bayani wasulisha kumjini Madina jabo mtume ya shukuri yabo ya wasuli Madina ili Mungu ya jujailia bahoze famiza Mungu wasulisho banu ya jaileze jamaa zao ziwasuli banu wando washukurie Mungu wendo banu ndo swali rakambili ka wasuli Madina ukamwanzo nendo banu mtume yatende ya wasuli Madina yaenda ya waswalia ili Mungu unikeze baraka ya jelie wanao ze jamaa ze fami udoreje no rejo banu bali ya jele udohenda no reje haukamtume haswala bala hakunduze baraka Mwenyezi Mungu amnika khair na baraka hizo utsunguwe bamtume wa yudo mfano hatwambila reshenkeze
imana mtume yatsunguo bahano banu yatende yaswali zabari yende uju iyo Mungu mtume uju Madina ikayinji ze place za Madina zikazinji mahala wenji yemana atende nda swalo banu ndi yende uju yemana banu bwatsoransi wekelinu zabarindi kawajawa nabo msira mtume waho ulekeziwa wona ajiri zinji thawabu mili sawa emisiri pia ilekeziwa zendongo pia kuba ilekeziwa yiwa waitilwa zendongo pia emisiri pia mahala mtume yabya ulekeziwa ata ulekeziwa yemana banu bwatsoransi kelinu bwatsuwawa shabo hanswa lekafu nimna upandola Allahu akbar nimna upandola yatso hanswa bala nelekafula hansi wabala wakazowana yejoka hanzende bala imrende arengera kambilo bano bala zabarindi manadamu bida jifikiri ibida ujifikiri ukanono bisangabu asrar aizo Mwenyezi Mungu najeli hoganza ha rabbul alamin mshinde sonzi pia mwende banu na roho yabo sheleze minuiti bangasina ndongo no wakati ngomshashi bismillah narendo harimwa numero 4 numero 4 ndababi ngarjo wasula basa numero 4 ukaramba sina mafoto kume kartwanza redepenser kume heze minuite shele rojo wahirjuhe riswali ye magharibi narende uharimwa numero 4 saro harimwe to kanga nyabo ngojo tapeje mu yaho ili nione kanga nyabo amjoni samihi mna minuiti naangalie Facebook au kama mtsongala za commentaire zila naangalie nione eke sautinge jawndro eka shele itujo kabala kabatu jandro au ngabo problem ijondi haukana kama mtuishi yandro au bale sautike tu jandro ijondi ha nsushida na mweleza na bismillah narendile ay mashallah bismillah tsono ngendawa narenji ngarinjo harimwa e parti ndini numero 4 numero 4 rjoko njabas enda babi bofundi rinjiao harimwa numero 4 bismillah numero 4 ndabana numero 4 ndabanja ngamonao bismillahir rahmanir rahim numero 4 ndabanja ngarwasuli banja numero 4 ngamonao obahanu banja ngamonzombo wonendo banjao amanzo mdobo wonando ngamono banu ndo wahima banunga bondo wenji wakohenda bana shawo henda bonze wenzao ngabo wakunjia wenzao amanzo mmonendo banu daula msihiri wambao Kuba masjidu Kuba umsihiri unu wambao Kuba utujamba misa tufanya umra mwenzangu no umsihiri unu wambao Kuba unjao abandu bahanu mtume undo msihiri wa mwando mtume atende ya wa rahaya jawa haula msihiri ula wa Madina ula umsihiri ula wambao msira mtu masjidu nabawi ila apre masjidu nabawi ila apre ula msira mtume ula kauja apre sho watende wa dawuno wambao Kuba masjidu Kuba umsihiri unungo uono bana mwanzo no habi ndongo ekaunja ho msiri haina mrieka tojua zendongo hizo mwanzo ni mwambie nizo iyo haina mru kwenda bala ikajiza ndongo hizo iyo nganzondo makhsusu special ngamuhambio zobasa ikawa sulibo msiri jubana ikawa msiri unu wandu piangu ajoka mtume hamba haina mru ya yela ho hahe doda honi hahe wewe ngoyelo ho hoteli ramre jenda bala mru yela mtume de hamba haina mru ya yela ho hahe mtu aho basi kawiyelo hao wendebo msiri jubala huswali raka mbili mtume abendini ngwanzishiwa heji ay umra ngwanzishwa umra yatimu ngawe hama ufanya umra na balara kujenda Maka Allahu akbar ikakwende Maka ula umra mraji ulango ndafanya umra mraji wendo watufu al-Kaaba wende Safa na Marwa sha ikautsaindabo msiri jubala basi wende huswali shande kawiyelo dahoni abo wengo jelo lote yemruko yenshi Madina ngojelo hai yemsi wandu wajeni ngojohoa holoteli yakakuja yela aboze ngo kanjakiri rahawe jaroha ngotende uhowe kakuja yela bwe jakiri ngotende uyele mtumede hamba manartasala fi baiti mriya yela hoda honi hahe alafu yele uveze ngoza ho normal haina ngojo kanza uvana simpaka dazila zahe umra ukau kutswenda makaraha deni ngojuva shawiyele ranzi wendebo msiri jubana unjie uswali raka mbili ezin raka mbili zaidi haina raka udu uswali wende uziju reka uswali raka tahiyatul masjidi za ukantu msiri reka uswali raka mbili za haja mgaunike za khair reka uswali raka mbili za tauba mgaunike haini swali udu uswali reka utswenda uswali ya dhuhuri yabo
reka uswale la nswiri yabo reka hini swala uju uswale reka ya suna reka umuhimu uswali swala van reka dhuhuri reka la nswiri mtume ngwanzishiwa ka hufanya umra mtume namba kutiba la umra ya umra abo maana wendi umra sasa mihule madhambi yake umra hukubalwa za ibada zao hufanya umra rahawe jenda Maka ngwendo Maka wende wafanya umra wasatena ila do umra special ule shaunu umra makhsus umra wa ufanya Madina husa uhundozo afungo ndo Maka undafanya umra wasa usijodhara uka no aizo nanzoni mwambieni wandu wenjo kwa wajenda hivi ikaunja ho msirini hunja ngabo yekote ya ho wanaume ngabo yekote ya ho wanawashi alafeka unja ho msirini niambie sekre je viraba njao masalan maranz tabanu ngare virao dola msiri wa Kuba ngobiro basi ekobiri bomlango juba njao ngalia banjao bano banzihwe masjid Kuba alafungo biro banjao ononradi unjie basi kaunjia unjabana tsengelaho usoni do usoni mu msihiri utiswaliba la ndo aliyo wenji wanje virabanu unjie ngabo places nje za uswali ngabo dingoni ngabo kote endaho usoni swafi baseka wasuli ho usoni swafi avaya mwando sinde swafi ya mwando avaya he swafi ya mwando do buhari entre ye premier swafi ne deuxième swafi de ligne ya mwando ne ya vili baseka kwende bwapo angalia ndo kaunja kumsirini mkana baraka ikaushindi wasuli hapo na ngamjo wasuli kamwa benzi naombe amen inshallah ngamjo wasuli basi unje balata wasuli devant alafeka wasuli devant manango juna ndungwa dunga na ufijo kwa tujwa mba habari ngwatsoenda bale bamrenda swala unreze fadhila zahe wa umra basi enza katujwa ngabo sekreza satena ndungwa tswenda le fijo mra swali mrenza no angale sekre basi ekaujuse matso wojujao do buhari ngabo mrondo wa usoni ngabo owadunga bahindo buhari hapo himabo basi ekauhimi juse matso ja wangalebo ju basi ekawunobo ju ngojo na mnazodzo mtiti wana mazodzo wa hili bosujwa mumsiri ya mnazodzo mzima mnatro mzima aimija ya mzima himija alafeka wonwa na mazodzo wala enda wa himi buhari yabudu mahala mtume hima swafi ya kauswali aru msiri wa Kuba Allahu akbar ubahanu mtume hima swafi yokuna urambu wa jao ikaunjo msirini mtende usoni baba alafu mtu jusema toja wangali no ikakutsona kujaona na heni mala ujo swali kireshele tujikomplike heni mahala ujo uswali ikiri ka uswali dingoni uswali kabati mushkila ikisebo ikiri sha ilini kwambie mkanibaraka iliwende hata urwariyo bahanu mtume ya rwaria ya kauswali iliwende wakanyage wende wakanyage Kiswahili amba akanyaga sehemu ile bwana mtume ameiswalia moja kwa moja pale ngondo bala mtume swafia swali alafu amjo kwa wajibu bufundi wotsengele usoni ujuse matojao ekawonwa na mazodzo wayili mnazodzo mzima ngejao basi ndo buhari mwana mazodzo wa uhimeja tsawala na mazodzo utsengele alafu mbala buhari bala mtume hima swali swafi Allahu akbar hizo ushinde ikaushindi wasuli bala tena hizo baraka hizo khair ukawasuli kwa mtume wa yahima utamba yo kabati mushkila garjoka kabati mushkila shayoti sawe kamra shinde harwariyo bana mtume harwaria itisawu mzee amjokeka uswali bala yo ikiri shaika wende hurwariyo bana mtume harwaria huwa swalia emindwa huirwariyo bana mtume yahima ka uswali akumsira mtume zikarutujenda babi yahima yabo batukufu zeplasi zo pia karutujenda babi sha vala ukabwana alama wakaziwa ngodojoka mtume harwaraba subhanallah hizo sikati ni mwambie batukufu iyo numero 4 nareza tu numero 5 esheleze minuti bangizo nchashi rjo wahirizie eshelebo wakati kauti mwinji na rjo wahirizie bo wakati kauti mwinji ili rjo wahiri swali ya magharibi risali roho harimwa iyo numero 4 fundi nareza tu numero 5 tambenga ukume ngaranda uvitfe numero 5 ya numero 5 daibi ngarjao banjao gamwanzo mwasuli banjao de numero 5 ya numero 5 ndabana ikausa waswili le kaburi la mtume sonti pia ngarilijua iyo haina mndu ngujua yetsobira harima le kaburi la mtume ondo abira mu mlango babu salam ondo waviri ondo wona le kaburi la mtume ngamilijo nyonsi pia le kaburi la mtume iyo tidabo nanzo neleze mtwanza neleze za hele kaburi la mtume tidabo
mwanzo leleza ndongo ndwaji shekandele kaburi nyonsi pia ngamlijua nyedo uliona ukale kaburi la mtume lihimi alafu ila Abubakar Sidiki na Umar ngao wazima yonga mjo nyonsi pia yatsohima wazima ya zingarana yabatse dabona nzawo ninji yani la mtume na Abubakar Sidiki gamyajua ngobiro mlango juhuja wanawashe ngwaona parti yao udingoni wakobira wanaume wabirihula ngamonao tsainu le kaburi ela mtume ngamonao lokana mnazodzo mzima banjao le la mtume Abubakar na Umar ndaban ngone mnazodzo woy Abubakar woy Umar bufundi mrufanya shiya mkana baraka ikawasuli bala shele bwakatula ngabo fijwa ndongo bezo wabire ngo lauliyo mtume umre salam alayka ya Rasulullah ikawasuli banjao ubiri ngobiro ngono bantu balumna zodzo mzima banjao na banjao zodzo lezima bandele kaburi la mtume ndele kaburi la mtume banjao alafu na mazodzo wa ili wa Abubakar wa Umar ndele Abubakar na Umar alafu ila mtume ndele ila Abubakar na Umar da banjao alafu ekango wendo ngotende ubiri banu bwa mtume ekamrongo biro mrubira banu mrende hunjao hautengwa ubira jango njao ngotende ubiri banjao ubiri banu Abubakar na Umar ngo alafu mrombele masahaba dua ngombe lo dua alafu ikawasuli ila mtume ban ngomro salam Allahumma salli assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayka ayuha nabi ngomro salam yani ngomro salam ngabondo bokomrujo hajusum hono kabati mushkila yoti shirki wala kufr ujusum hono ushiri ale kaburi la mtume salamu alayka ayuha nabi Allahumma salli yani de lamlokao ngondo ya zuru le kaburi la mtume udisha zedu mradu ngombe wazaze mbona jelerinde razuru basi ka usawasuli banja ngojusum salamu alayka ayuha nabi salamu alayka ayuha nabi yani ngomgom salimia salamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad ende kalila ikawasuli bala ngotum salimia simpaka wende wali zingare nono simpaka ra wende wazingare kaburi c'est obligatoire ndo wazingare kaburi no karti ndongo za usujudi ya kaburi na ndi no ngozuru ikawutsobira bala utsengelea ngotojo salamu alayka ayuha nabi ikawutsobira umsalimia ujusum hono kelila assalamu alayka ngomlauli aizo yabo msamono bwatukufu tsikanzani mwane saidika ikawusawuru biriba njao inifanyeje ngotso salimia mtume haina ndongo za uswali ya mtume umsalimie zanongo pia ibando usoni alafu bona kanzani mwelezeni dababi dabanja njakanzani wasulino inu Mwenyezi Mungu tujalie ndeso razuru le kaburi la mtume rabbi amin Ismoja wana kanzaneleza ndabanjao dababi dabano sati wasuli wana kanzani mwelezeni dabanjao nde ngamona we place ino banjao manzo mmone banda bana nzo mmone banjao mna place woy ngamona banjao wandu wahima ikausa wasuli homsire na mtume fanya hata uzise e place ino dai iniyo hambwa raudwa mruzisa uele raudwa yamba raudwatul Mustafa e place raudwatul Mustafa yemna place wo yemtiti wo yiwandu njia ha group haina mrekato shinda njia wandu henda wa imi group wa njia watimizi wa roha group injia ndo njia group o wanawasha ngo wone party hao wanaumende partino wanashende kote nrwaji wanashengo wana hao wako hima bao ye place ino banu wona mna place wo ngono ro himingo swaliyo banja wanu wakansi ye mna place wo yinge entre ya hele kaburi la mtume ne mimbari mtume ya do hutubu shele kangwa nzo uzisendo dababi de le kaburi la mtume entre le kaburi ngibalangelo soni banjao le kaburi masa ngilo banjao alafu ujejao ye mimbari mtume ya do hutubu ngiyo bana haukale kaburi la mtume hatsodziwa obahanu ya do lala alafika mtume rohoda honi banja ngujo mimbarini raye jahia ya hutubu ya uhima banu haswali mna place woyi yihambwa raudwa jardin ya mbeboni mtu abendini raudwa min riyadil janna inu jardin ya mbeboni mna place woyi haina mndu ya swali place ino ngawe hama huswali mbeboni ikautsofia banu mbeboni direct ikakujafa kusoveka huroha banu kujafa mna place woy kujafa banu huroha basi ngwanzi hoka hunja mbeboni huende huswali mbeboni si duniani mbeboni inuke tu hisabiwa duniani place inu ngerengo ukainu mbeboni Allahu akbar mna place woy yehamba raudwa mwangalia tu yehamba raudwa mna place mtituija banja ngojona eshele wone ndo emna place gon wandu swali tsini ban wangalia tu gon yekuleri na banja
ngamanzwe kawaswili bo mzazi uzise yeraudwa ndaba kana ndibo heraudwa iraudwa ya mtume ngabo le kaburi ngabo iraudwa le kaburi mrungu biro usoni ari mu mlango babu sayo vire mbele beyinu ngo biro dingoni inukutsu biro usoni ngo biro dingoni alafeka usawbiri banu basa mlango mrutoroshe hula le kaburi lilio la mtume uroha ngotsoro habonze direct ekawusoro abantu ngabo mlango uroha ayizo yiplasinu yinu hamba rawdatun min riyadil janna yinu place yambeboni ça veut dire quoi eni mru jenda swali bala ekawushindi henda ta uswalo bahanu bana yabwentswa kiyama ngawe na twamaya ukango jonjambe bona sabarindi ukawusa unjaru ma ardhi yambe bona na haina mri arwari ardhi yambe bona lazima ntswa kiyama kembe bona bofu ngawe na twama nje ukentswa kiyama ngawe na twama yambe bona Allahu akbar rawdatun min riyadil janna inu yohamba rawdatul mustafa yamba rawdatu sharif de jardin mtumede hamba abendini ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna mtumede azamba hamba buhari entre ya henyumba hangu banu balule kaburi la hangu leni njoko jiwa bana bwenyumba hangu abendido bwenyumba hangu wa minbari ne minbari hamba buhari yabo hamba yo jardin yambe bona yongyo na malaika do watso do alo yabo buhari bala wala malaika wajazabala deze baraka zambe ila jardin yambe bona subhanallah aizo watukuf ilize minuti tjokisa ilinjo humnikani mbili bas ilirjouzia hata mautu risari wono ntsano njo humnikani mbili basi abasa ili rjoushinda riwaswiti satsimnikani ntsano tsimnikani plus ntsano rawdo ngasahari mwe mtume wa hatu ye mtukufu wa hatu rido uona alafu reziti ya huitswana rido zimemorize huitswana rido ziti ya jau huitswana wewa mahala fulani wewa shele udo zitwalia wezito huitswana uombe Mungu izo tibakisha na 3 minutes ngamjo mwonesani mbili abasa 2 mbili abasa mwanzo ni mwonesani mbili basi gizo très important mbili zinu eza saya ngarjo hanser jodo na pre inshallah jodo na preza saya shaba ani mwonesani mbili basi rutowe fatiha rizia 2 basi mtumonesani plus mbili rutowe fatiha rizia rahani jahombia zembili hizo gabina ndrongo mbili yurja na nzoni bezeni mwambie nizo ndrongo mbili yurja na nzoni beze ni mwambie nizo yurja ya mwando bufu bezauri nikeza mbili no ekatsamba zembili abo sitotowe fatiha mtumonesani mafoto mailibani nimwelezeni ze mahala na utukufu ilirjouzia shaava heze 2 choses ngamenzo ntiezi la ndrongo mbili na bamanzo niziti ya basa yurja enda zibi gani mwambie ni choses ya mwando rimwambia ni juzi ukangabo mna lokali uliokalisti madrasa ya fundi Fatima mndu wa khairi bokote shele ukabala fundi Fatima yende kina rakaradungana huenda hakahende heji ava shaze place zinupia kajabeho akajenda ziona na wake heji haja hawono video nafanya ze place zila hardaja hansaha teshele fundi Fatima woyi mwenye madrasa usomeso kaleste hakendo yake hajansa bofu nradi unibalie nende maka nende naoneze place zile ona basa wende heja mbatsende tiheji jowaro shapingabo zinjina tuziona tsikanzane dinadona nzima hula haja haka hundunga kado ya satena yardini mbalenda yu yende ya donja ze place hizo tena subhanallah hizo teshele yamna ndongo mzima ilira harjatimizi ye madrasa hiyo ya kalisti timwambiani zo juzi ukangare hulawe elokaliyo ngejodo paro darasa ejodo somesando fundi Fatima de zoma na jodo somesa shange joka darasa henis johuja ngarjuka darasa eka fundi Fatima sange mndu hasa ngarjo somesa ngamjoja banyumje msomesa yo ya darasa le pano ngarjoka zo darasa amjo somesa wanangu wajo somesa wanahanyu banyu wajo somesa yo darasa haina mndu kuja somesa baselo kaliyo ye mwinyi juzi tsambayo ndio wauzisa mwinyi hamba ngwanzo 15000 euro emna lokali iliri mhule rifage makataba ni makakartas 15000 euro ile mna madrasa hiyo ikelibro watoto wadosoma
basi ngamjoba tukufu nakanzalambe bezambi bofundi juzi uhonra leo ye mapesa owanru wanipara na wanike numero telefone wapara fundi wa lo Marseille au katsabe mru lo Marseille shamra tsambe fundi na jarenge kabati ndongo za ujewi ramadio batusubuta zamba hadisi yabonzo kalesti jo tjinzo la bisarino jo urenge wendo ujiko deplacer mru mzaze fundi ajo ha ngo Marseille ngo wendo wambeshe ikausambeshe yefundi yetso ni para bofu ha mru fulana balambe mru fulana jabana mtiyo harimwe duwa ya hele dzina kula Mungu unambi au bofu kama mru fulani ulo pari hani para wamnike numero hani rea heni mru ya mwere yetso ni para ti registre ngabo yeye ngabo wandu wayilitse na wararu wahansiwa waposiziwa basiti juliziwa leo ukaima pesa ya saya wasuliho neze kodi za tolwa za wasuli zijoka urengwa maudu botasi ziwaziwa dezarengwa nezijoka urengwa na ya mwasuli na ala joka henda deja 5000 euros nambi takbir bofu samba 5000 euros jana uhonra leo ya saya wasuli neze kodi za haja zijokenda za rengwa maudu na bosa posiwa saziposiwa ngabolo mawora posi ngabolo la rinywa posi samba ya wasulanga 5000 jana jusqu'à aujourd'hui ngamona ndongoza baraka botukufu ngamona ndongoza baraka botukufu ngamona utukufu bofu ngamiswir yeduwa yinu ya hele dzina kula mgunga rajoka hiwombaze nsuzini hai ndi a partir ya mercredi wenda daborjoka wombedwa hiyo mercredi ni jawo yinu a partir ya soit mercredi soit jeudi soit vendredi dezentsunda roizo amjowambia ni mau ngarjoka wombedwa hiyo a partir ya mercredi soit mercredi soit jeudi soit vendredi daborjoka wombeledwa hiyo zentsu hizo zijawo hizo a partir ya basinga miswir uka ava ya he mercredi ava ya he mardi e 15000 ngejutimu bofu tsamba ngejutimu samba jana uhonra leo imbabe ya henda na yajoka urengo maudu 5000 zabarindi uko wasaya ngabwata wadzadze walo mawore wanipara wambe fundi wose kumjua mdzadze Fatima wo hao mtsamboro ala mtsamboro madrasa yosomesa watu wengi fundi tsamba tsendo madrasa yihota tisomesa wanambia kabofu yungarjo honra ajiri bofundi imana kalisti ho watotongo juo ile fijo ngojuo bofundi kalisti c'est chaud là-bas kalisti c'est chaud c'est très chaud ye jamba kweli ngujo nambia ngo tajebo kabofuzo kweli kalisti amba bofungo jo kamera yoka e mashababe ma jeune wo tout trouble ngojuo bofundi kalisti Saint-Antoine na Notre-Dame yo bofundi c'est très chaud watoto na fijo na gwagwa hayizo mrugu jonra ajiri e kenyumba yoyibaki ngesomesa wandro dini wo idu changer mashababi wa yiho change bofu c'est sawabu bofundi watoto wado swali yabo we somabo no c'est très ani wandro bwana biyao ani muzisoni wallahi ngabwandu wanipara wanambia kabofu kalisti samba yako te hatu suka grani arena yiko karibu amba basi kalisti watoto mashababi basi wallahi madrasa yo ngesomeso watoto wenji bofundi yo ngesove watoto wenji wanawashe wanaume waswale usomesa mashallah masha ekai hulo erdarasari hulu rihulu sisi iritowa fisabilillahi ibaki watoto kwa tsua efundika tutabika katujareme wakaihobona turublu wanambio kata watoto wenda tawadobaya yotsobaziwa lule fijo wenda ibaziwa kamjaliba namroya ile fijo kamjaliba namroya watoto dodungwa wenda hunduri baziwa wanambia zuka yata yotulwa kufuli watoto wanazoni wandi wanzo asombelwa kamjaliba mwezi uno wadungwa wenzao bofu yo wose hakika mizondongo hizo tsikadere mbeni mnandongo mzima huo ukahakika wandonjo wanipara hizo inshallah ngamiswiri ukanga bandu wenji bao wajunjia bofunzi wi mapesa aju waswiri ngabo wandu tsena wanambio ngwanzo wabe hemoroni kabati mushkil ngamlojwana wanike dzina wabe hemoroni zibarindi ngajo ula moroni tsena yachi deja ya waswili na lambenga jore ngwa joti musankmi ngulo jwabe hem Marseille sha karna ujwa sonsi Pierre tso waposiza ukawandu wararo ngwa jo blokewa kana ubulo renge mapesa ngamwani kwa dress moroni wabe hemoroni zibarindi mjowani ka dress wanu wale whatsapp wanika wabe ha Marseille direct shanga bwasanjo wani kadres na bena mbehe moron zabarendi moroni mdugo jwarenge kodi 10 go jwarenge kodi 20
ya renge 50 na 50 na sana 200 tsanganye alafu wa poste direct Marseille wanajua wa poste 3000 euros sanzima wa poste 4000 euros une fois manango jwe kaze ko dizende zinji Marseille ngo job bloqueo mwandu wa ili mzima nda renge ko dinda rumone gramu yenda ngamzi job c'est vrai c'est pas vrai ngo jozilo kana renga kamrum henda renge ko dinsano mrutso bloqueo Faransa ngamzi job mrenda renge ko dinda rumone gramu jo bloqueo nda renge western ngo bloqueo e ka utorenga ko di même renge ko diave e ka utorenga 3 fois 4 fois bas ngamzi jonyo nsipia c'est vrai c'est pas vrai mrutso bloqueo yaboje yabonga ngamoni ko nruko dizasa kamutkanzani bega Marseille oui be hamoron ino Marseille oui be hamoron ilo walo moroni we ho sanfu moroni hula sava mutso jo hende bala himarenge ko dishirini mwe western mrarenge ria surtout ria mutso ibala renge ko dishiri wa unjilie wafanye 2000 3000 4000 mzibeke Marseille hizo yabasa zinu zahamba bihamba bizinu wanunga beho Marseille ulo Marseille ngani mnikwedi mero ya pare yabehe direct ngutsobe direct ya ulo hule mrojoni mnikabehe Marseille direct hawinambe yabehe moroni watsanganye wazibeke direct sabarinji lazima avahe mercredi zijokanza rombeze duwa zentu zinu imma mercredi ou jeudi ngajo timu madrasa inshallah mapesa ngajo timu inshallah taala hizo sikadani mwambie ni bwatukufu mruna nji harmwe bahatinu ya njo harmwe baraka fundi bezauri ne kema foto maili au kayo miadi na mjomnikana basa shayo ndi ya mwana kaza mwambie nukana mruna beze ya participe reka mru jo kaunjo harmwe duwa reka mru tujo kaunjia aya tuma yembebo beza uhensi tarehe mraja wa Caleste Granier Saint Antoine wa ushababi hensi tarehe ya usomesa dini ya Mungu hensi tarehe harimai erdaras hensi tarehe ukaido somesa wanruwe swali mrahamadu ushababi wambilwanga madrasa tsaino mwende mwado swali ya mwende mwado soma mwende mkubabu watukufu aizo hensi tarehe yao mrumia menji miliar na miliar turuku utowe 500 euro za kamili mkanamana turuku utowe 1000 euro ba utowe zinji wazaza baba turuku déjà 2 jours 5000 2 jours awabaki 10000 4 jours 5 jours ngajo timu fi sabilillah turuku utendeze wa akhira watoto wasoma we Qur'ani waswalio yao Faransa tena husaidia zinji Komoro husaidia msiri Maore husaidia msiri Ngazija husaidia msiri Ndahomini husaidia madrasa hansi tarehe ya msiri na madrasa Faransa hansi tarehe ya armenti ya Faransa uka huhulu sindoka wajiri luwaye huhulu arudhi ya msihiri na madrasa Mfaransa hansi tarehe hiyo arme meshahubu mzaze bombaba bahurumia menji duniani hurumia menji mgojo hutukuza watukufu iyo ndi hizo rebeza baso wakatu sauhisa ngarjo mnikane mafoto shatabanga bo taarifa ya satena ili njo mnikane mafoto fatia mafoto ndayabi na mnisamie ngamrongozo wala nanyasi wanjawo mro risarbe haze kod alhamdulillah maudu ngwajoni ko wandu je sarbe haze kod moroni siwambia maudu ngwajenda fanye video wanike wala za nyumba zao janja mro ngwajo wanika warinike video heini mbabi jo baki na watsanganye na haina kodi zijo henda watsanganye njeni wambie pa wayabehe Marseille je ngarangalia ya jo wasuli Marseille ranzire juenga uralinga ya puza ralinga wakatoru pare moroni ohulwe siege erdarasa moroni nganyina ralinga ya bakaya renforcement za Caliste haini bahiru jenda renforcement yenrongo ya bila nzuri mwambieni ngeri jo rimwele fotor te fatiha bwa katungo mshasha uwandu wa erdarasa mji hondrawo Lyon na mwishebu watukufu wandu wa erdarasa urgent mji hondrawo Lyon ambezo bano nyambieni wandu wa erdarasa mji hondrawo Lyon gamrejezo 2 fois wandu wa erdarasa mji hondrawo Lyon gamrejezo tena wandu wa erdarasa mji hondrawo Lyon urgent rawadzadzi rawababa rawanaume nyonsi pia ngamparwao nyonsi pia urgent ngabo mji ulo karibu na Lyon na mwisheba yinu demana husilamu sababu fubeza ndio usilamu mirongo na zitendwa usilamu aya na hadithi na zitendwa usilamu katwanza mzaa silubalabla demana bokonyi wanazioni wa baraka au kanyga nyine imani mfanyeze ibada mfanyeze praktiki demana wanazioni wa baraka ngasina mji ulo karibu na Lyon uparwao Villefranche-sur-Saône ya ujungu jotapea
Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône. Dena mnanziwa Villefranche. Villefranche-sur-Saône. A côté ya Lyon. Karna utangaza dzina la mndu wala karna utowa image ya mndu. Kabati image wala njini. Hato wajenda wazifanye kwa na uruhuso wa filme mndu au wa filme chambre. Ngwajo ufanye mna video riwoneka wende wafanye bonze. Warambio kama mashallahu rijana ula urumwa wa he darasa ya mtaza hao rijari yarmela pitali rifanya habari eriroha watironese mndu wala visaji wala wativumbwe mndu katwanza rijue mndu wala dzina wala tutahandiju iza jirindazi yela pitali iyo ngabo mwanamshi mkomor ya situation yake katina mbeza zindu za vitali na hizo za ulibi wala pitali na fijo kabati miti jo mjini hao atanje uzisa mjini hao wala minja paromona tsere waze habarine mafoto ne urgence ikaubidia heziwa harimwa operation urgent ne katina mbakartasi ya ufanya tsaila ya mbakarta tsaila abutsi mpaka nende hule watukufungarele wanao katina mbandoko tsaila ya shi Faransa ushinda yalibiwa ibidahe ziwa harimwa ze machine operation immédiate tsero mafoto ngamina yobana tsere waina mna liyo grave neze machine ya kaziwa ye facture tolo ngamina ze facture bana ye papier he facture mwana mshewo katwanza mali katwanza majumba relibe facture revukishe roho ya haya haina ndongozo kana sababu mkude uvukisho shangabo sababu ze facture sazitolo hasango harimwa ze machine wakati ni zamba winu hatilo harimwa ze machine ngojoka Faransa mruju hatilo harimwa ze machine ya sovewa ngemru ya libe tsihama komor mrakwambilwa liberance ngarijua mrujua katsina raneja heziwa yadofanyiwa neze factory zelekeziwa shele mtu zofikiru kama nando alo Faransa pia watsolibi wala pita lashe yanganzo mrakane vitali ndini wotsi mrulo nambeza ya sojisu haheziwa kabatsiwa karibu wala wahule ulo na maya ze factory zino switch ngamparo wandu wa lolio mtutsa ha wandu wa her darasa pia mkinishanga mndu wa her darasa ulo pari wanzo participe kujujana mbi kabati mushkil mkinishanga mndu kujujua participe shawa uni wa para urgent do wa lolio do wandu wa her darasa lolio ngamto ya numero ya mzee Jimba we parmi ya wandu wa her darasa ulolio kama lijibaba ni mrumshao no wasaya fundiyisa uliyo mjini Lyon dollar uliyo mjini Lyon no wasaya yonsi pia ngamtowo taarifa ani mtowe numero telefona basa ya mzee Jimba ani mnikoni numero ya mzee Jimba basa haina mrulo Leo erdarasa amwanzo ni wone imani yae usove roho mungu ya usove bahwe meshao 3000 € de facture serewazo baona minizo tsimnji simwambia na mumheze harimwaze machine siparwa bofu ya hezua ho machine hau ya rentsiwa ya fetsa bana mumhezo harimwaze machine na mumfanyi l'opération ze facture lewo yunuban tsanuban shakar twanzari tu mafuta ya wandu wala rite suraya nga mwanzo mzee Jimba na kama ni jibaba mapesa ya unjilo wa maudu ya unjiliwa au kawiyo operation immédiat ya unjiliwa mbaliye mwende hola pitaliho mwende mwawanike mrulo daina yabo mlibe ze facture hizo nga mwende mwalibe ze facture hizo wondo usilamu wa kweli uvumulo usilamu tibwabwabwa usilamu iman usilamu hwanzana usilamu saidilana usilamu vumbulwao ndio usilamu wa kweli wa roho sove mwana nyuho Mungu ya husove saidie mwana nyuho Mungu ya usaidie aizo yabonga ni mwambionize habari hizo ngamjonga bwadzadze waloliyo wadini wakudunga zidarasa zinu na wanasho hatu wa khair ngamwanzo ni wone mdzadze atowe 200 mdzadze atowe 300 mdzadze atowe 400 ngamwanzo maudu ze 3000 hizo zitimu zibaliwa wenda harimwa wa mji huo zende zalibwa ze facture rifanye za hatu na usilamu na binadamu
yeutsilio ba ngaranzo rifanye zinza Marseille ye msiri wa Calist unongaranzo 15 milero madrasa ndi madrasa Calist yongarifanya usonti pia hasibabu dezedua za haja zile shainu inunrongo indwa jini inuketsunjo harimwa za fatia za haja za hatu no bofabukana watola haja garjo watola haja tujur kabati mushkila jo watola fatia kabati mushkila sha zila zakali zila zindwaji shainu yurija indwaji aizo tsikandani mwambie na basa ngamtowe numero vite fait bofu beza bo wakati uje shele magharibi rjo herni raswale magharibi ujorni ka foto zima au maili bismillah ngamroban nibeze haraka bismillah namrenge numero mze jimba tsayino mwito 07 yomratsini pare mimi mze jimba ngujo ni parana mbi haina mrujo mnikayo mze jimba nga uyabo dawe na kamali jibaba urgence na mpare lewe masiu kaitsina 2h du matin kaitsina 3h mpare ngamwanzo ekati para mze jimba na mbi ukabofu sati parwa ni mndu yamba nguto 100 wala yamba nguto 200 wala 300 amwanzo maudu bomtsana na mbiloka e3 militimu risanga sonziani ngarondo harimwa elapitali wende walibie mwana mshe wa Kislam mintuju eyemgazija Allahu alam eyemzuwani je sais pas yemumwali Allahu alam mintuju dotsokana wona mafoto tsitabiha na wona ze mashini yatilwa pia ya raulo ndro ambao fini yambilwa no ema doktora mbango ajoshinda wamsove shayeti mrulo namba sto ya soshinda libe tsamba na mumhezo harmwa ze mashini na mumhezo harmwa ze mashini na heye harmwa ze mashini tsirenge dekre watukufu wa Islam wondo Islam aizo ye numero tsayina mwitowo vite fait esheleyo wakati njomnikani foto dzima basa ilirto ifatiha atamaudu watukufu wa khairi ye numero tsayina nambeze mrenge 07 53 11 93 66 amre Jesu 07 53 aniyo 5 na 3 esheleyo watohele wando 53 5 na 3 11 yo 1 na 1 esheleyo bofundi mulieriation 11 93 yo 9 na 3 91 9 na 3 na 6 na 6 66 para mze jimba imasiku ya leo vahia pare kamal jibaba no wadzadze ne makoko surtout dani wadzadze wa Kiislamu na msove mwana mshamadani mdzadze hamadani Mwenyezi Mungu ajoho msove ni banyo harimo za tabu za duniani watukufu tatitowe nimero ngamlinde masiku ya leo ava ya alfajiri ni uzisemze jimba ya nambi yuko wandu wa sawani parabanu dejer sartimizi 2000 bofundi ngwajo ujanizo maudu ngamlindo mparelewo mregistre haswada nyi mlolio haso wadzadze mlolio wanasho hatu mlolio ngamwanzo mumpare mregistre ulabe he sairo maudu ulabe he dwesa yeutsina mrujo hasove mwana nya hapara mtume azifanya hapara ne jirani halisi ya mjeni Abubakar Siddiq ndi akaujalive iyo ivumbulo harmu Islam bofuranjaliwa para ne mwana nyuho uhundeze ajiri usove mwana nyuho utojo pare utoyo sadaka yukeriwe mtume hapara hulumba hirandike jirani anika mjeni yukishi para ne mwana nyuho utoyo sadaka ataujuliwa ujulire watukufu wa khairi tkanzani mwerisezeni nukta hiyo ngajozi wakati usauhisa zila minuti sazija shangarjo monisani wana mafoto waili tumwambia nuka lazima monisani bayo miadi tunaujua ni khalifu bismillahirrahmanirrahim iwana mafoto dawabi ambezeni monisani wana mafoto waili vite fait haraka bismillahirrahmanirrahim wana mafoto waili au kati mwambia ni yo miadi tunaujua ni zie miadi yo miadi wana mafoto waili tawanubanu ngebido riwone bismillah vite fait bismillah na mwangalele foto o mahala raima banjao esheleka huwa swili ikawa swili maka husahuro ho harmu ya likaba ishiyando ikawa swili madi maka abaha hunu maka hula rakaya ila madina abaha inu maka ngamwona wakawa swili maka ngobiro panda mbwani umsihiri de pande ya mbwani ngabo pare ngabo mlima yabo uboko ufanyi wa jumba kuu shaudoka mlima alafeka uroha bonze yabo ngwanzo ubire uende hari msihiri wambo masjidul jinn shiando ikauparsa mrumuzi sambe ngamwanzo nibire yenzia ya wenda masjidul jinn dumsiri ava basi ikauroha bonze ngono nyumba yinja ngono ban odingonia yondo mahala mtume yazalo yabudu mahala lisaha la mtume lalaziwa
ye nyumba muiona weyo odingoni yabo tsabala kamona vanrihimi vanu basi de nyumba hiyo vanu do mahala mdzadze Amina ya zaya mtume Muhammad do mahala lisahala mtume la ikamro azalwa ila mdudungwa mbilo kana lisahalo lo uyewa basi ngamona nyumba inja banja le nyumba ina banja aboko bwanzi kwabo maktaba ya uamrisha njema nambi baida bana Mwenyezi Mungu na jelebu watsatsi Mwenyezi Mungu na jelebu wa baba mwende hata mwaswili mna nyumba wibanjao inodo bonze inketsari mwale kamba do bonze honziane kango wendo basi kango wendo ngojona mna mahala banjao wanziwa maktaba wanziwa library basi library njao inde nyumba swafi vanudo mahala swafi mdzadzatu Amina yarale danzi yarale danzi dari mwenye nyumba ivanja yakauzaya ekairiwa heziumbe Mwenyezi Mungu na jailie sonsi pia nanyi mshinde mwasulo bahano banjao hata mwende mwatso waona ndabo mtumazalo ngamjuwao kamrudo wanza yajue zetarahizaho wafaume mrugonzo ndajue mfaume fulani bandabo yazalo ndabo basinga mwanzo mjue zetarahiza mtume wandabo yazaliwa de nyumba ndabano hata mwasuli bale yeza saya karjodo napre oko wakatusa wande mwinji ilirjo wahiru swale magharibi rahela insha yejaja wakatusa ngomshashi ngamjo unisamihi ilirjo swale magharibi bae magharibi ribakshana unurdeta avahela insha ilirjo wahiru swali namrisamihi ngarjo parana hoganza hahi rabbal alamin zentu zinu tsirenge dekre haina mriane ya message ya imo harimwe numero ya hangu 0750 yanyimeni inu ngujordia ni rendroaji hauka ngamshanje ze telefoni ngujordia ni rendo ajo ngamshanje ze telefoni ye telefoni yangu ya imo ngamjoka wishanje nitie imo hari mwa telefoni ndoaji ye numero ndiyo wiyo shabo haina message ya kabo ngeju supprimer ye message haina mrane ya message ya imo haukara ngujana satsirenge dekre wandu walona masuala ya hao menjio malahoni ze probleme za malahoni no walona ze revu ne ze tabiri ne ze probleme za malahoni tizia ze message zo abantu zirengaze nsuzino ndaro ngamwanzo nangalie zinu wanwanzo wanjo harimwe duwa rijoka hiwomba abasanga msomo ze message satira niso zijibu pia wandu wasuka uniparisa tiwa parisa le uwenji haukatirenge dekre tizia mbabi ze message bofunga mina tabiri ihensa pare bofuma nunga hatunga sina debaranzo na muhensi deba pare abasa iliri sove watujuja mrambo kana kanzanja rumwedu wa yinu kajanjia haukainunge jubira mratujojabiri ntwanza bakemura jale hasara jambi bufutsi kanza njie alafu kajanjia no tsirenge dekre hiyo ilo wandu wanzo wa participe fatia haja yinu ijoka utolwa zentu zinu ni wahini shile za habari za hao ili wahi watoweze swadaka za hao rekangar joibe ha komori rekangar jo saidi ya ekalisti mumu nina mjoko fanya reka minde ujue horjoka ubeha rekangar saido wa nazioni muhimu yo swadaka minde ujue horjo fanya kabati mushkila rekangar saido wa nazioni haina namna hizo tsirenge dekre hiyo ili rifanye namna hiyo ili njo usoma hizo ze message za ho wandu walona ze deba ne ze tabiri ne ze problemu na wajua kanti na uziso mabaha sina udeba ubuwaze audio hizo pia amjozanti apre amjodo angalia bo fomo nzoni participer dua niangalie ni mjibu bo fomo nzoni participer dua amjo wajibu direct uanzo participer dua ili wajo ratrape watijorate fatia haja ijawo yinu au kangio très important riwatie au kande maisha hatu dunia na akhira rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aizo de whatsapp ne imo ya 07 51 07 51 46 07 51 46 57 15 ye imo ya he numero hiyo ikamra kanire ya message bomtsana tunambanja mjibu ya wozita wapia amjordini activa basa harima telefoni ndo aje imo amje active numero ndiyo sha ya woze ni message zakabo pia ngajo zimiha mnardiani re message ndo atabofu wala tuhere ya kodi wezimiha ukabonga activa basa netimizi ban amjordini active ye message ye imo ni active ne whatsapp
harimwe numero yo toujours yabo madama mshanjeze telefone yabo kena ubalie zile message zabira. Mwenyezi Mungu arnikeza khair arnikeza baraka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Ngartawassa maha sikaranza renge wakati mwinji zidarasa kartudo rengalera zinji shale ikayurja heza he mwana mshohatu ulomwade iho ikayurja heza kalisti zinu ikayurja heza ndongoza jiripia neza he fatihe jao limanaraleta Mwenyezi Mungu arnikeza khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.